Y'all know the name. DJ.
Tai bela wate le wa formal fetu be to te ene le tu las folu pe na fa fonga bali tatu wa tunu le ne tai au ini sina o tatu pokal me fanga solo le tu tuma ndanga le si fonga le video samo te sima to la mo pe ona ile nei tai au la songa fu le asa simo limbal nei nei foi masina lo na i vol tatu sa volinga por tatu fola ngal nei tu sanga lu olo lima wa mai atu la ndanga foi mal tua al sunga la ya tawai meni mal pokal me ma lu tai au pe ona materia i tatu pokal me mo le nei foi ya vayaso tatu yai pa malo fa te leusu ya malo fo ngalu malo te tua i lo sunga la pe ona ye fa fonga tanto wa tu mutatu pokal me nei ya so fo ya le wa fa wa pe te tua le sa mo lunga te tua pe ona masani ai tato ya le fo wa se ia tu no fo pokal me fifia mai awali te tua ina pe le tanto wa tu mani so tatu pokal me fanga solo pe ona ya ile aso mane aso ona tu le uman si le tatu taulanga whaaftai sai fo le tatu vi inga ma tatu whaaftai lunga le pata whai taulanga ia ma si tie le swafa manu malo le tatu ori o Yesu Christo wa ona ia na whai me siri mal mātango fie o ia na tāpenei na ni tai au fo mo tatu lana whanau leo ma fo en tatu tue fisila whai tatu tue mafuta i tatu pokalame pe ona iele ni tai au fo ia le se e loa la le sao le pokalame le fifia mai o te whatalo whatu ma le nganga fifia ma le nganga whaalalo ni tai au mātango fie pa i baulunga le tatu wa tunu upe ala mafuta mai i lunga le tautula radio Samoa ele suai la finga lunga tofi ale tua tam salangi o tu fata fai taulanga sese fatalo fatu pokalame le tai au ia malor se fo manuia malo fo langi matafi fatalo fatu tapo inga maua na tatu tua matua tua sine moto malawa ia malor se fo manuia malo fo langi mamal ni tai au fo mal manatu o lo so longa le leima manuia o tu fai valo filima pe ona iai le nei tai au fo de lo fa le li malor se fo lau le lei o wompanga u malava le fifia mai le fo fata si bale nei tai au le asonga fua fata lo fatu malanga fa lolo ia su mai matala mai au la tatu ba fu tatu nei tai o le tai au se ia pa ia fo si tai mi lau le so Pokalame amata bole nei asonga fua tatu fa malastino na iswinga la iti foi wa yeli tatu pokalame ai mai se ia tatu ngalwenga bole nei vayaso ya leo to se mai ia i le tautua ale tatu watunu le tali tu la sfulu se pa ia se temi le oli ya lo winga ya mata tatu le fa malastino le afu se mai le sa le sunga fa finga ya wa pa wa wal tatu ino le tatu watunu nei tayao fa talo fa tu la talanga malo se fo moria le sunga fa finga malo le se fo la le tayao fo Malo se fo mo malo langi mate tia malo fo le usu vi ele lo fa malanga leo le tua me sili le o tatu to felo fo ne as fo na wa moli le fa tai le tua fo ne as lo na lo fa mo na ngalei mo fa e un tatu felo ite tia malo se le usu malo fo se fo mo malo langi ma ole vi inga mal fa tai le tua le mo fa on tatu to felo i ma tatu to ma futa le dayao ia u ia na va vale la tala va yaso anga le nei va yaso ia na le sia no le lofa tu no le tanto oli e ala na puipuinga lona anga le lei malona lofa ia te tatou le mafai ona tatou toe fafsanga ile ni tai au mal tatou atunu tau le e te tia ia upola tunu e pitia e mauhala e foi e fafaingo fie foi e famalanga inga lunga ole e po lunga foi ole lawelele ia lo ia ia ma tui man ma ngau man ma fa le fala vea au ia le lofa le ole tua te tia le anga leilo le tua le mavai lona lofa falia le lo soifua a mese so mata ola a mese al pa i ole nu mo mai fa sala longa nei tai au a wa tau mate ale ete pe mfai on tatu au lia nei tai au pe ata tu mo malolo e masangia ka ko le moe ala e moe ala e ia al pule fai tau tasi le tua e mfai tatu ala e mfai foi on tatu moe am ka ko titi pa malu tatu watunu lava yaso ono o tatu fa malstino mal tatu pokalamisa ia ilo sunga fa fengainga ono onisi o fuanga sa yei sa tutuangi lava yas e faftei le tua pole lava le amtanga lava yaso malona faiwina ele me fai lava na vesea le pokalame taua mo tantou le fa malastino mo le soifua maloloina lo telo tantou watunu ia se fa boli ale o tala le le tua ia mo le tua malan fa malolonga we tupul fa malolonga le tua le fai o longa ruenga ale se unga ruenga fai ia no winga la e o tir fa ko ka ta ia lei luas fultasi minuto te le tula sfulu la anga il datu famastino ni tayao te do levan tatu mo datu famastino ya lei ya la tatu anga ya tu datu famastino ni tayao ya ka ko se mai la fa mai ke ya malaya fa ka ko exercise ngo for les friday ala son ai fa ku
Ya, kula e lunga ya. Falo au. Ai ya. Falo au ya. Pakai ya kia ka ku ta pakua malama ambori. Ya, kas lua kol fa lim ong fik val eva solo ya. Palunga kas lua kol fa lim ong fik val eva solo ya lunga malalu kas halo au lua kol fa lima ong fik val eva solo ya kamilo ko au kas lua kol fa lima kua kas lua kol fa lima ya kamai kabo eva kas lua kol fa lim ong fik val eva solo ya kurelung kas lua kol fa lima kas lua kol fa lima lalu kas lua kol fa lima ya kupa kasio au ka fresh ko so mai lunga ia o vai lua kol fa lima ya kurei ka maso pasao kurei luma kas lua kol ka ko skua ya resi vai kurei ka maso lu kol kua ya au kafa ya lua kol lesiku lua kol kurei luma kangolalo ya difidunga kas lua kol fa lima kiki au kafa kas lua kol fa lima kiki luma kas lua kol fa lima kua kas lua kol fa lima kafa kafi kas lua kol esiku kas lua kol ya kafa kas lua kol fa lima sao lo lunga goselal lunga ya goselal kas lua kol fa lima goselo lima kas lua kol esiku kas lua kol kua lua kol eslima Ai ya falolo le ni masortino la toma. Kas lua kol lunga kas lua kol lo kas Ya alang vale. kau kas lua kol ya kau au Ya ali tua kas lua luma. Ya mia. sa alola ya Foi fai Maria ngai wa le vai aso ocho. ya ready kau kas Ai ya. lua kol Luma. lim ong fik van Ya. sul kas lua kol fa lim ong fik Ta tau ia sa fai ta tau ia no foi lalo ya. lua Yo fa pena. lim ong fik Yo fa pena chino. sul kas Lunga. fa lim Ya. hik van iba Me tele so na fa sawa ngai. kol Kau. lim Maka Maria lama. sul kas lua kol fa lim ong fik Lunga. van iba sul puk kas lua Kafa. kol fa lim ong fik van Ya. sul kas lua Ali kol kafa. fa lim ong fik van Aya. kas lua Ngayoi. lim ong fik van iba sul ya albari ya ku ilalo ready go kas lua Lalo. fa lim ong Lalo. van iba sul Aya. lua kol fa lim ong fik van iba sul lunga kol fa lim ong fik van iba sul Ya. kas lua kol fa lim ong fik van iba sul ya Aya. awe kong fafo ya kawe Fai ya fa yo ya tafa. kafo lo mava ready go
Kas. Ya, Dua. taua le. Fa. Fa fanga yoi. Ongo. Fik. Aua te fa tamala ilo so fu maloloina. Kas. Dua. Kol. Ya, mai se fanga yoi ngolo fatu. Ongo. Fik. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Dua. Kol. Fanga yoi ya yoi fatu la tou. Fik. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Halu dalu. On mangapa. Yoi. Kiri kinga mangapa. Ready? Ya. Go. Kas. Yoi ya tafa. Kol. Fa. Lim. Yoi ya tafa. Fik. Wat. Iwa. Sulu. Kas. Dua. Kol. Ngaya. Lim. Ong. Fik. Wat. Iwa. Sengal wenga. Dua. Kol. Sengal wenga. Lim. Ong. Fik. Sengal wenga. Iwa. Sulu. Ngaya. Kong. Kango. Saule lungar vai kam kau lim kam kau. Ya. Ready? Tu nunga laulu. Ya. Go. Sa fai lo foi fai ana fai ya. Lua. Ya. Fa. Bye. Lima. Ya nganga no fo. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Nganga no fo. Kolu. Fa. An Lima. Ong. an Fiku. Walu. Iwa. Sulu. ya. Aposit apo. Paftan. Ya, ready. Vai kam kau ngat limang wale. Ready, go. Kan mangapa? Ya. Kas. Ya. Lua. Sau de vai ka kau lo ka vai ka di manga vale. Lima. Apenga. Ong. E pa sanga. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Ngal mangapa. Kolu. Fa. Lima. Ya. Ong. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Ya. Kango. Jalu fa lo mangapa. Aya. Kango fa peu lima. Ya. Koso lunga. Koselunga. Koso lunga. Sa ole. Ready. Go. Lunga. Kas. Lua. Aya. Fa. Lima. Ong. Iya. Walu. Iwa. Seki. Kas. Lua. An. Kolu. Fa. Lima. Ong. Aya, falolo maso. Iwa. Sulu. Maso. Kas. Lua. Alu ngale maso. Fa. Lima. Iya. Ong. Fik. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Ala. Ya. Kango. Uwa kaso lima. Koso fa au kafa. Halu meio. Ready? Go. Kas. Kas. Lua. Kolu. Aya. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa al fanga yoi. Kas. Lua. Iwa al fanga singal wenga. Fa. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Sulu. Iya. Ya. Aya. Au bewa. Mama. Hala. Ready? Go. Gada. Ready? Go. Kas. Iya. Lua. Kolu. Fa. Aya. Lim. Ong. Fik. Walu. Iwa. Sulu. Iya. Kas. Lua. Alu. Kolu. Fa. Seki. Lim. Ong. Seki. Fik. Walu. Iwa. Sulu. Iya. Ya. Iya. Ha? Hihi. Na we koso lunga. Ya. Ready? Lunga. Pea la si se me mbafa fokan. Koso sa lunga. Ready? Sa tua tatou de sa fai. Ready? Ya mo tatou matua yang fa penge ye lunga. Kolu. Ali lunga. Lim. Ong. Ali lunga. Fik. Vandu. Ba. Iwa. Sulu. Fa Kas. pi fa finga. Lua. Nga maka. Kolu. Fa lu masani ya. Ong. Fik. Ke fa lunga kwa ma ngaya. Sulu. Ya. Iya. Ya. Koso bangai kuah. Tua. Ready? Tua. Go. Kas. Lua. Pole. O malu aku ka ko pese kai. Kai ya. Ong. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Kas. Aya. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Iya. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Aya. Ya. Pa vai la mangai. Vale. Ya fa infa. Si fa penge yo vai. Va bela. O ya sa fai. Ready? Ya. Ready? Go. Ya. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Va ver tatou va. Kolu. Vai vai fa ngese ngese del va. Ong. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Ngese ngese del la. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ong. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Kas. Aya. Luma. Lim. Luma. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Alo, kafa. Lim. Ong. Kafa. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Kas. Kafa. Lua. Kolu. Fa. Lim. Aya. Ong. Aya. Fik. Valu. Iwa. Sulu. Iya. Vale. Aya. Ready squat. Aya. Ready. Go. Ya, lunga vai. Kas. Lunga. Lua. Si lunga si Kolu. vai. Ngavali, vai tomatar. Lima. Vale, vai tomatar. Fik. Valu. Iwa. Aya. Sulu.
Kas. Lua. Lunga. Kolu. Lunga. Fa. Lima. Ongu. Ai Fik. ya. Seki. Iwa. Fulu. Heia. Awe kong. Aia, Awe aia. kong. Si nungal vai. Ha? Tau luma. Ready? Ya. Go. Kas. Lunga. Lua. E Kolu. ke vai ki sa fai e longo foa. Lima. Ia Ongu. mai fai fa pe Fik. ngai lunga pe ai da Wan. batu. Iwa. Eva. Fulu. Kas. Langali Lua. e. Kolu. Fa. Lima. Ongu. Fik. Wan. Iwa. Kwai siti la iluma. Ah. Ya. Ke ve la ko dungal vai ma ba ku dungal manga banga wa ri ko dalo. Koso e kua maya. Ya. Le pe koso mai kua. Ready? Go. Koso. Kas. Lua. Koso vai kua. Lim. Ong. Afu kingo, fa afu kingo. Iwa. Afu kingo. Kas. Lua. Ayo tino. Fa. Ayo. Ong. Fik. Wan. Iwa. Solu. Ya. Aia. Lea. Aia. Sa o leo lima. Lusi mei o lima. Go au. Ready? Go. Kas. Aia. Lua. Go. Fa. Lim. Ong. Seki, seki. Fik. Wan. Iwa. Solu. Kas. Lua. Go. Fa. Ia. Lim. Ong. Fik. banga ia. Wan. Iwa. E, Solu. seki ia. Kas. Lua. Go. Aka. Fa. Lim. Ong. Fik. Ko e sela Wan. kira ia. Iwa. Solu. Ya, aninga. Ya. Fo fuar kau Right. sami, Marcela. Ko i lunga au kafa. Ready? Go. Kas. Luma. Lua. Luma. Kolu. Fa. Luma. Luma. Lima. Ongu. Fiku. Aia. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Aia. Ya, umara ko ka Kong. pese. Mawa kong. Ya, la ko pese. Ya. Kango lero vai. Kango Ya. mubua luma. Ready? Si, Uwa umar pero vai. lima kam kau. Vai vai. Ya. Uwa pelunga. Vai, Ready? tau dia. Go. Kas. Ya. Lua. Vai vai. Kolu. Fa. Lima. Ongu. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Lua. Kau luma. Fa. Lima. Ongu. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Aia. Lele. Kas. Lua. Lunga. Fa. Alunga. Ongu. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Kas. Aia. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ongu. Alunga. Fiku. Walu. Kama tau lunga la kavali. Ko se lunga. Kas. Ya, koso lunga. Kolu. Se kia ka pese a. Lima. Ongu. Fiku. Walu. Iwa. Sulu. Ya. Kong saul pese. Aia, ka pese la lakua. Tau ya safai ya. Au pole tau ya safai. Aia. Tumata to lunga swali tu swali luma fa sa o fa amlo ai fa sa. Ye la tiro, aia sa. Fa usale Lia. lu le lu si va. Mama Babu. ai ya mai. Aia. Paso. Tumata to lunga swali tu swali luma fa sa o fa amlo ai fa sa pa o for. Fa usale lu le lu si va. Mama ai ya mai. Aia. Lunga. Non so son tu veula fa su e musa. Si va sama ti fa pisang mali e tau tuma. Si van fa kupa. So al me ai va ai mawa. Lunga. Non so son tu veula fa su e musa. Si va sama e ti fa pisang mali e tau tuma. Si van fa kupa. So al me ai va ai mawa. Lunga. Papa. Baby,
je fout te voet. Vangen mee uit, voor kooi. Se vai vai passar io le amo che la fatabilità mi melo ai te ai di mole fu tal fu vai scagliare falso fu fanno mei ai buon coi ciao io oi baby acaba tu le please ciao io oi baby ciao Luma ale agafare ciao io oi baby amai io le kiss que bebê se chora, se bebê se a oi, não sei for para o Lima. Ya, de la falla con esa falla, falla. Falla. Lugar vai. Mana ya foye baba de ola. Afuli ai le tele tangata. Ele lo hace. Olo patata y murmuriano toyo mai fale. Aya. Soy. Lugar, vale lalu. Bayo y el bajar para vaya. Dengar kongua. Ya. Ya, kalmat. Shake my love, she vai finally shake. Ya, apa que vuelve ahí. Eka dum dum eka lalfa everywhere. Apa que vuelve ahí para yo el mahaba. Shake my love, she vai finally shake. Se faz name. Eka dum dum
Aya. Masuk. Ya, mangaya. Ya, seki ya kau ah. Aya. Ya. Kau tulung awak awak manga. Aya. Ayo yang Cina nak tahu ah. Oh iya le dai, saya baik oleh ai. Saya aku suka kopi sedia. Koma. Ya. Ingun baik. Ingun baik. Fafo. Kong. Ingun tato vai si su aku ka kopi sedia. Su aku ka fa malskingo. Ya. Podwaku. Ari ngayo ya oi molo sei tua maloloina. Au te pol le sagata, vai lo fatu. Kamanga le o kere ngalo ka ko. Faku. Danzo mai la uscita la gore pense fai fabia. Canceleo soy luna e pa colo lumo e. Patata mai te mi o pa mo o mai tele. Se ki mai ka mi o pa o pasta me. Sa mo pia se pa o mama i con me. Usul ka ko pese e reach on me. Danzo mai la uscita la gore pense fai fabia. Canceleo soy luna e pa colo lumo e. Patata mai te mi pa mo o mai tele. Se ki mai ka mi o pa o pasta me. Sa mo pia se pa o mama i con me. Usul ka ko pese e dream e fabia. Fefe. Ayol Chino. Fefe.
Aia, aia. Yes. Ya mga ya. Ya lili, ono tatu tabi. Ah. Kalau lo lele nak ia masuk le tiro. Aya. Kalau lo lele. Yoi. Oh cicuco. Awal tu awal fa Marcelo. Au ai ngan le jao. Vai lo fa Marcelo lo se fo Marloina. Vale. E fai le mago. Ato ai doa malangona le matang o fi. Un molo exercise. Ati para moino swinga. Ene yola. Ya eloa. Aya, aya. Too late. Chala lona funga Ua ulena Dale singa mau eia Te aia so uma Te foi ma leo ma ai Lo lele. Aya, bangaya. Ese de bangaya. Ah. Ya, malo fa tai tatu wa tino le tai ao. Aya. Ese le manga ia mo le fai fa marskingo ki fa longo fo ia le matango le aso la tau e. Seki malia mo le atu fa tai. Ye ale lenga makalu waso fua. Ma wala fa malostino, ma wala malosolo-tino. Pe ia se lo la solua mo la kauris fa leile. Ya pe. Eu foi las fa leile. Kwa ye fia. Fai fa malostino. Yo. Ola fo ia le tu langa pe ona ia ia pa. Ah, le so fa fenga. Se pe fa mete de mafai te mafai. Te mafai pe ha po le minga ma yo oi. Langa uminga ka oko oi. Tu sanga te talo ile tu el fa malolonga ai le ai mas kanga ngo fai. Kali le tu el te talo e fa malolo oi ai fai longa luenga. Wa foi kali le tu el talo e ke le vai fo mai. Ma hello le vai fo mai. Fa mai fo mai el mele tanga el kolengi ki pilo oi. Inga sa lo le fai lo filfinga pe ki pilo oi pe ke el kolengi pe wala banga. Tu sa ole filfinga la ba ka ai fa mai. E fili malpoto, fai malpoko me uma. Fai male. Mai le tamai le akua. E fai ai me uma. Tele ia te tio malangal malimu le otilin tatu le weekend. Yo. Alfak. Tele o tangata e foi ainda ia wola iki ngo le weekend. Ya on misial maftanga on lot fat. Wal pa wal mele kalngo mai ya o lot. Ali kalngo ai fai de ma yo le liba pole. Ngale isi me e ye de me tei ki wo ngale umbinga ave kauko ye umbe foi maftanga e mo yala e fai langir fo longa ni so ngo mai fa pena umbia pe kol fa li ma kausanga alfako aka ko kwanga ngi mala kwanga ngi le fa me fa ko ule langu on me ayang ngal me ngal fa ko lang ke lon me la ku pungangi taua yo le mama na tangat ya moni fa mauni mo dia tu lang fa tai tele lava ili tatu wa tunu tatu fa marstino le tai au via le li na tamam tina ma tu tatu uma lava
tono farfainga luenga so fe lava sa e mafuta mai ai I lunga po kalame a tia ma le sunga fenga ia pa mo tatu famalstino o le tambo moli lava ia toi o le langona ia mo moli atu pese fe au ia toi ma tatu uma pa tau lo se fo malolina sa no sunga fa fenga inga le nei a lava ia so ma to telo ila to ia o le malanga wa ese e wa tu ese seina ma ainga ona ole fatu yo o le fatua e alanga mafu o kako ari so le maka ukia langa kako fo ile sunga fenga fa matu tatu po kalame le tai au nunga tatu famalstino a woni ngalo tatu as falele to fa au tatu famalstino au tatu sumpa mo le lunga tatu po kalame pe ona yelte masani tem fa pinei to fa fo ile tatu famalstino le o mana yo tau e te anga ilava o e fa ile famalstino le savali ia ole tau ngolongo lava mal alanga po kalame mo tatu nei fa tau alu se fo maloloina pa tau o tatu wola pa tau o tatu wola ia matau tuana ma tatu o tatu me ai te tia ngu fa malo si me fai exercise te lope ua se fulu pe fulu lima ko tinama tama makua makau I shopping center e ol to inala e kosa kulanga wheelchair nanda lai ono uto e fa malo si aua te tia tala to inda ya tia bau misia olum te tia te leo aso ngafua wole fai statu exercise awa ua o mele lewo to malo se uia no felua ila wheelchair ai o te look forward ale taola son fua mal taola falaile o te alfa ia e fa malo si au mai le ngate le upo le tu e fa malo si au mai te ai fa malo si au mai fo ia te le exercise o lo to umini o so ai pe o exercise le lewo to mo sine o malo si ia fa ta se mo fo manai fa tuanga na va tu le ai mole ia le o fia I la ia no ulangona ia na te e ta uole o so so ni mo e matua ele ngata foi lai nei ta mama tina matua terrorist home le fai mai lato por kalame ia me se foi isi et no la langi te tia le au ia pe America foi ma tutu ila le fa pe fa nga mai le por kalame le tangata matua terrorist home ia le fe auto mol la ele ngata lai New Zealand ni a se fe auto mol e ia fai va venga le tua ai fai longa luenga e ele alo fatu no le tua mo fai va venga le tua te tia ele mo vai le alo fo le tua lang tangata ngan fai a nga luenga tangata fai o kuru ngam fai lang exercise ai fai am fai te ingal tama lo le fai ko te tia ele fai atu Yesu e malolo of me Yesu tolu su valu tau sanga ko ele fai ku Yesu e malolo me Yesu kangolo mbu te vali alu te la sonka o ko nga o me nga fai nga ele se vali alu fai songa lu apena vela le piri vanga lu mal fa polong ele fa tu ngal pawal kala yo pe kununga so vali ia la so Yesu e yo ku pe ele alu vai songa lu ngala le kiringa lu nga o le factory ke alu mo songa lu ngale pe yo le titilo counter solo tu spaia man ngal wenga tang fa ta u afa le vole vanga ta auto baikalo kununga ale fa songa lu ala ia tawa yo la tawa le fa le exercise savali fusambeli savali fea savali luma savali tua alu luma ba savali me fai fa fe tai Yesu ko malo ba ko malo si o soso we lo soso al pili apenga fai na be uma ile fatwa tua ia ona ole tatu taimi e fa taimo fa mal au nei taiao ia me se foi le pumbo mo le tua tau e o fa tasi mal tatu fa malstino ia mo tatu mal si fa wina fa taimo nei taiao lo sunga fa fengainga ia mo le tatu po kalami fa mna tu ka ko por kalame le faina nei man tu foi o le se ka ko le tu es ka ko transfit ai ese foi swinga lan fa ngol exercise le la faina nei te tia lo ila uso le da fa tatu amakanga le sta po kalame fo le ia ya le wata ofita to transfit mo sino vai tem ya le la fai ka ko exercise na nei te o ka ko exercise la skali fa crossfit fonga le te la tu ya ta matua ma e voli section le fai tanga tu matua ai la ko ke so al vali ya la em fai nga so soangi se ska ka ya oi ya la tu te fi ka mo ya la tu na le malau fa ka la me masat te ni stom ile manukau ya amakala le onga fitu foi tasiali tu la te masan ke ia lena ole fa na swinga la ite o tatu kalamena tatu famalstino pe ona ai tatu famalstino pe na masa ni tatu ia fia nga songa fua fia so lulu ma le tai o la so tona ia ona swinga la ite na ia ai au te pole to fa wa tatu wa famalstino tatu sumpa
ia mo si taimi le o te mamau fo ia toi am tali fo ile a nei swinga laitina tatu whamalastino pena ye whaftelu sunga whawhenga mo le am tanga leiva yaso ai mo se fo i ole au moli la volo tina atu mo le malo tatu watunu tatu uma ta wale whaelo whamalastino ina ia mawalo soifua manu ia malo soifua lau le lei ia ma ia uani e ma ua i ma i tino a pasta Io e sa te tia, ia whaftai foi te tia mo nei tai au. Anga le foi le tua i toenga o toe o le. Soinga foi o le porkarame wa elta toli tio. Ia anga le tua, whamanuia foi le tua i toenga o tute, ia anga le tua Samoa, na tunu pele, tatu whelua i le aso walaile pe ata puleo le lofa mo le anga le tua, te e tuelo to soifua maso mato wola. Ia, tatu tue whila i foi i lunga, pe au mangalu le ea, le lofa mo le anga le tua, soifua mo i manuia. O le atu ula o pepa pālota i le mātou supermarketi, a o whai la o whātau. O le atu ula o pepa pālota i le whale whaatali no whaafi, pe a walo te whainga wenga. O le atu ula o pālota i le whale tusi, i le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Wa whaingo fia nei le whaingo lau pālota i pālota pitonua o kilani. Wa mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa pālota i supermarketi fitfilia, whaloloa, no whanga lau telen whemalanga inga ma whare tusi tutonu o kilani. Sa ili ane se pusa pālota latane i le voteauckland.co.nz e amana ia i lau pālota. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. E fia le mana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma novema. E luse fulu paseni o le apa uma walano ele tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foile umi e te whao ngā i nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foile whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalavelave ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Lucila, pe la fo sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, pe fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lusa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovol selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, po le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, pe asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. In this update, Health New Zealand is defending a decision to extend family visiting hours to 24/7 in hospitals nationwide. In a note sent out to staff, Health New Zealand Chief Executive Dale Bramley says the new policy is a step to elevate compassion within their culture. Jordan Dunn has more. National Chief Nurse Nadine Gray says they know from patients that family members play an important role in supporting them in hospital. She says once introduced, family members can be nominated to support patients in hospital 24/7 outside visiting hours. The new policy was adopted by Whanganui Hospital recently and it will gradually be rolled out across the country. And the Prime Minister says NZTA should think long and hard before it lets protesters march across the Harbour Bridge. A pro-Palestine march was supposed to take place over the weekend, but it was called off due to high winds. It instead took place between Aotea Square and Victoria Park. Chris Luxon says there's plenty of other areas to protest, which would be less disruptive. It's huge inconvenience to people, right? Trying to get their kids around Saturday sport or off doing what they're trying to do with their partners over the weekend and their downtime. One person has died at Hawke's Bay Regional Prison after being found in their cell by staff. The Department of Corrections says the prisoner was in their single-bed cell at the time and was unable to be revived. Police are investigating a suspicious fire that's badly damaged a West Auckland barbershop. Emergency services were called to the Cutting Edge barbershop on Great North Road in New Lynn about 3:15 this morning.
And police are investigating how a man became seriously hurt with unexplained injuries in Queenstown last night. He was found at the intersection of Moke Lake Road and Glenorchy Queenstown Road about 6 p.m. Thousands have descended on Wellington's waterfront this morning to mark 50 years since the Māori language petition was presented to Parliament. News Talk ZB's Tobias McIntosh is with them. It's a beautifully still morning in the capital and people have flocked into the sun with flags and banners kicking off Māori Language Week. A parade featuring chanting and song is heading towards Waitangi Park. A lot of those here this morning are school children here in high spirits embracing Māori language. That's news. In sport, 5 players have committed to play on New Zealand Cricket International casual playing agreements this season. Finn Allen, Devon Conway, Lockie Ferguson, Tim Seifert and Kane Williamson have sorted terms. The players were required to commit to the Black Caps T20 World Cup campaign, including being available to play a specified number of games building up to the tournament in India set for February and March. 2 French players have been cited, one for an alleged bite during their 18-13 win over Ireland in the Rugby World Cup quarterfinals at Exeter. The incidents went unpunished on the field. France will play hosts England in the second semi-final, preceded by New Zealand's contest with Canada on Saturday morning in Bristol. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Si male TV ave umana me afale ai malai oi sole.
Iso tatu fa fia ngale tai au se fumo le minute tai le tula se fumo jansi. Te jopo le langa se fonga radio Samoa te slima tula mo. Te fa malo atu tatu no le tai au lo mai atu tatu fa malo tino tai au. Fai sau malu o le tai au. Pai lo masina iputila to le tai au au te toi apatele tama tanga mamafa. Le masa le sa matua te le tama tanga le sona nafi. Nei la na fa ma o le piti o le tai au. Pai le taunga sa tōna na fi koe popo whale le iele fia whina nei. Pa malote ni sol tatu atu nuolo mafuta mai Samoa malolo se fua lau lei. Malolo lang mama se fua manwi. Ni sol tatu panga malapa nunga tatu Facebook o leo lo mafuta mai le nei tae au. Pa talo fati ante utou Lucia Pesamino. Pa talo fati po kalame. Pa malote alene siya malolo se fua lau lei. Rani la fai fatalo fatu nei fo itae au fo. So ya misa anai tofi paida brada lo fatu ma moe ya bese fot fatu ma no fa lo pa fawina jani yelu fatu lo fatu aina Gibson ma lo se fu manwi ya se wel fa ma lo ni si nei o tatu panga lava fatu lo fatu fatu anga luanvi le pepe fatu lo fatu nei jai ya fa ma lo atu de se ya ma ya vo fenga tite manga lu ngalo jai ya e se tatanga mo malo se fo manuia malo te se ya anai ya le na fu amata ta fa nga la tole matanga le vaya so I tono fa finga luenga Sana Kofu good morning malo se fo laudele pata si bandai mangele ia Sana Kofu pata lo fa de bokala ben lei tai au fo ya te oto ya famalo de volle to fine ya solo ya mal tanto upal nei tai au Christina Fatalofatu Tanwasa mafuto bai nai poli Australia missionary poto Fatalofatu po kalame famalo atu sau matangi lautala manta ena Waba ia tu de to telefo initial mamalo tanto want to know lewa malanga maleva yaso mai se fa ingola yaso la to ia tapena onisa lanto olo anga ia tu ono lanto fa moya o le fia awai fa tautonga le faile so ataya o le tanto wa no fa inga se fu le valu tanto want no ia por tanto malo taya o la le la tilo ato ni taya o man fi to telo lanto so como sa ora o sa boa e fori ngome makau kia le fako tatu fa tautonga le la fila so ataya ale mare fo ile no fa ngolonga de taya o ile una mal tautu le fionga ngal mana tipi au tanga vaya ona u fa manino mai ai nei vai ngolo fisilingi e fo to telo tatu watu no le mafua anga o mafua ona le fia le fa tautonga i to tono le mauta fono le tano le ala manino le leia fa manga fo ile a fionga ngal mana tu langa o mafuai o lo fa tino nisio nga luenga a wale fa le leio le mota fono le atu no no winga la ili te taula na faia I le fa tautonga fo fuanga no fa inga fo se fu le val a mata le pa inga fo I tu tono fa fono ona o lo fa tino nga luenga fa le leia le ala wa mafuai ona suile no fanga pe ona yai ia le tapenanga mo le asa taia nei la le taia ono mata tuaila se tasi fo I o tama te fasala lau a o ia livinga maia a o ia maia ia lana ia fo fasala lau ngatu sau ile no fanga le fa ile tapenanga le asa taia matango fi oka o tilo atu le fatulanga ina fatulangana ono foa mal se kinga atuanga o le pokalame mo le aso taia e te ilo foi pe a o le asa taia ai tatu wa ai amata le so ata ya o tu lango I fa mo fa tau tonga le pa inga se fu me valu o le me pito silo no titilo wa mo le no fanga tele wa mafai o le amafai ona awai tu wai a inga ai mai se o suyo tu malo ia ile nei fa tau tonga te ilo pe sawa a tonu ole fa tautonga mua lea ua to tele ni tanga tala au
Awa o lena o tau mai tau atu. Pe whoringa mai, o le toa tela whatautonga, e ave tusi wala aulia, e sui whai pule whilwhilia, ina ima whai ona awa ia tua ilantu a inga. Ia maniso ilantu e moli mawina le whatautonga. Ai peila o le whatautonga le nei, se whuruma le wanu. Nea wa utitilo tuai, se no whanga te le, ai mai se o se, no whanga le a awai atua le toa tele o tangata. Ele ngato ilantu wa maua tusi wala aulia. Ai ala mo fu ia vano i lantu a inga le tangata le eni tu si wala uia a inga. Mani sui o tu malo o le a wai atu lantu te malu moli mawina le wha mo le aso atai au. Moli mawina. E ala no titila fu ila to tele i lantu malangati fafo. Malangati fafo. Ia o le fia awaia moli mawina lango ia i lantu a inga e maise i lantu o leua wha mo ina. Ino foa mai lantu tu malo. Pe ona yele ni pa enga se fuma le valu. O se no fuanga maria la no fuanga no titula tu ai ni de taia. Wa ka peka mo uma. Ka peka mo e o se kingo lau se kingo le falefono o no fuanga e fata ote no fuai ia le officio fa msinonga o fa ulu matanga luenga wa se kia. Wa i fa wa i seki umano fuanga ole mengo ngofoi falurunga tangaruenga ole no fuanga no foi ia famsino na famsino no foi do officio famsinonga tangata finga luenga male no fuanga no foi ia autostala no fala autostala ia male telo no foa o lau titilo mole lau telo le atunu. Mole lau telo le atunu. Tātou te mole mawina le aso ataiao, le tūlanga lea. Pe ona iai ia le nei futpaya inga, ma le tā penanga pe ona iai. Le whaatautonga i le aso ataiao. Ia le tātou talo i le li. O lau te talo, ma lau te talo. Tātou whaanono na manui le tua. Ina i mawhai ona tā pena le leile aso ataiao. Ia awai umasui whai puli. Au nei tātou popoli i mei lunga o penga te whailangi. Aua. Au titilo fo i lunga o penga te whailangi. Lena mai ale mori mau ale whionga ngal mana ni le tae au. Tipi au tanga vaia. Tātou te li lua o mea ie lunga o penga te whailangi o lantou wana. Se i topu. Tātou lorola ia. Le kapeneta wa umana filifilia le palemia filifilia le tunu. Ia. Mai lantou o lea o le atu ia tofia le ye malo. Le atu i tau avina. Kalau winga la le aso atai fatu atu puira tamana. Ai wana e popole. Ile telo le se tu lo wa fa fongale. Ile telo le ngasu le lungo penga ta failangi. Ma mea e avea ma mea e ti ngai lu ma fau. Ma avea ma mea e kau kupu se kaka fa lo fatu. Ya ba mea umanga ku kupu. Kaka va le mo le fa ku pe ile le wasui mai le ha. Le ka fi le ha. E si de lupo por le me a yela fa nga lo mal me kokongi i do lupo por foi nga me se i hotai ona tupule na i do lo la le ala ya sa wala kala la wanga se yo yer ke me kupu ai se kupu fa pere kupu au ke popoli se kupu Luas fulu lima menit tele jula semadasi fa fiang bertatu watlu fa balon dia tela tu umala bolo fiang tiu te mangalu ngai lungo ta vale fa malon ngalu lui sa matangi lau jala fa talo fatu nei foi tai ao fa malon dia so vale to wai fua Beta Samuel fa talo fatu nei tai ao fo malon se fo monia malon fo lang mama fa malon atu ya afakasi le ali fanno o ya talo fa lava missionary poto fatalo fatu nei tae ao malolo se fo manuia se yesi temin tatu tala no le tatu talonga man samo o wala po hangangi fakari mang samo so wa makwa I komu lo kaloko o kafia I kaiminga umai la e ongo le valu ongo le valu tatu au ono tatu le valu oskari pe seki Ole, alua kwale a falonga lua si koa kako. Se furu lima lo. Oi so. O se furu todo. Ya la se ki alemanu. Se ki alemanu.
E le vanga whaola ura po Amerika e wangua mingo ilunga. Ia ua maua le meanga ia valvalulu. Ia malo long sa. Talo whaile awal tanto manu Samoa. E pa wale mea mola o ngā leanga whaatai. Ia lo mtama whana wale tanto wa tinu una taalo ni tai hawa me se foi tanto whia o ngā malpulenga la tau. O i la tau lo finau. Lai finau la tau. Ia tanto tere ilopo la me le tupu. Wa tere talonga le tau su avanoa tanto le polo lang. Tau su avanoa tanto. Yo o tanto taito fitu le lava su avanoa. E tanto o lo kapire fatu tala. Yo ia o le fu o toi tupu nei tau. Sorry. Pare ka ke alo fa nei tamu te tu tino. Tama faia se ai. Ia tanto tere ilopo la me le tupu. Ia o mo sa ia lo loto mo loto. Ia pengi lifi le lo ko so mo idunga pengi lifi. Ele matal sala como que pengi lifi. E ko rua ko pengi lifi ko ru mari por nei tu sanga. O sai mai ka ko. E kupu. Pere kupu e kupu. Boai a fai mai ele kupu e kupu. E malo le pengi lifi o sai ko loko. A fu fa pianga ko fa kar mai lunga ia le Broncos male Storm no sa io le kupu nga mea ai kupu malo pingrifi luas pro al tele tula smaltasi yep I'll never ever let you go. I love you so much. I don't forget to stay home. Those times we got me. So darling, till the last time still. Say that word, don't leave her alone. You turn down the lights and turn the protectors on. Certain venues of the world started to be key. I'm so my darling and my best friend. Walking.
time. You must tell me, my grandfather and me, down in Sing-Telling Road, thinking of life, get me to the fire, oh yeah, it feels so broken, I wanna go home. Loué, Malossi, Mose Tupe. Ya en Loué, Malossi, Mose Tupe. Awa aole stona iere ayo sento tomi, fai mai lo mamma te allo Malossi dente. Qua è la via, se tu io ti. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July.
on the mountain top. I took a tree down the same sheet and the reaching me. I made a stop that I had to see. I'm on my way home, get back for many days. My heart is down, my journey around. I'm chilling my little here in the distant town. O te mana o ia whaafai fiefe malanga inga, o le ala lea o lo palota. O te manao e saunga le mūla ua inga I lo mātou pitunu, o le ala lea o lo palota. O te manao I se si o manga lelei, o le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao ia yaise leo o le mātou pitunu, o le ala leo o le mātou palota. O te mana e whaonga te taua o reits I mea talawhia ngai, o le ala leo o lo palota. E te manao I ne mea sini ona lelei mō Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mō pitonu o Aukilani. Mō nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. Mō tupe whamomoli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pēr le tātu whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo avano fo le tātu direct transfer ti posi mai lau tupe le tātu account. Ma whamari eina whesiri lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mō li, te ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lo pa whai o na whatino uma I le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo avanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tāhuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa I lo teimi, ai sidi o na whasawa I nau tupe ua taunga tāle penisini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy o la baanga mo tupe whamomoli Samoa. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Alu se saluma le pefu. Wakenda le fulefu. Pefu ayo mea mangia ngia. Mavae vae pisi pisia. Kami kuale au ala pefu. Sefa akakau.
Yo tos. Matale vai ya solanto. O pol pese foi mai salu de pefu. Wa pefu wale awala, pefu wale fale. Ya wo ai nungo penga te fai lang wa pefu. Wa pefu fa solo agora be ah. Salu. Wo ai não querer fogo ngai pefu. Ale pefu nga querer fogo cara fisi. Ya galu ko ai nungo penga fai lang, ila foi pefu ama. Zakale ala leo kaya o solo querer fogo. Logo querer fogo. Lá pefu ama nungo que eu querer fogo. Nungo screen vai. Algo foi nungo le Facebook. Ah, wa querer nga pefu. Ya lele sa dual pefu le fan. Olha bem lá gupu. Wa vele pefu o nungo le penga fai lang ile telo le ngasu la ya. Wale sa duai male pefu. Wa nga ai ka nga sa duai ko fa ku vai kasi. Ya fa ya o Skype. Ai le serio a sa duai pefu le fan. Anga i mombo sa. O ta iro ro. O ta ya ro ro ko ngi vai kai. Wa pefu fa suru a ko ngi yola. Ya lai vai o ko sa. Ai pe ba ngai sa ru di ma. Ngi vai kai me o ka ko an de veking. Ani mangi sa ru di ma mai ko fa aki ngai ka ko ni ma ka ko ka au. Sa ru ai. Ali mere ngali le wa mi mikir veking. Ya ngali wa mi mikir. Kora galbe mau ngari miki ale veki ke pefua. Iwo ka ko masangi ya veki. Ai desi ko e mai salu ko sa peka ya mai sar ya wa ya kongi ai de wol fa. Salu male pefu. Aga ya fa kwang salu pefu. Abalo tini sa tatu pa ka nei foi chaiao. E fere manga yore upore aku ngai fa longolongo ya ngafi. Wa makua e fa longolongo koko ale afio ngare. Ya e o mangir kaya o e kera ku ngai lungo penga fa ilang. Wa makua pefua. Ai sei pefua fu. Ole makua pefua le anga fa ya. Wa fa longo aku la lo ma fa. Ah, ele sarua fo le kaya. Tadalo bati ya pesa so tanga malol si fomoni nei jaya ya sawa aso vale fatalo fatu nei jaya fo malol si fomonia ma fo ma futa mai dungal tatu tu mal tatu pokala men nei jaya yo vai vangal kaya la ko ya le yanga salu de pefu mama ma fa de kaya ya berngia so ngafua yo aku fo kaya ngai okay ya just Steve fatalo fatu le ma futa mai camper au Italia wa vai dale manga yo mama lo tu ifale salu mal pefu lo loko ma yo upore di yang ngafi ngai fa longo wai moi ma ngai ya la wa po e moi ma fa upore oka ta malu si anga ong di kaya skama isa sia ber ko pefu tu solo upore di ngakiri ngi ngalo loko ngi bikin ai nga isa war kaya ngi pi wah ki ngalo ma fa ber ko pefu salu male pefu kwa maka ukiele nga wa oh me pefua le waka ko anga ya ko sa ir ngi olanga tatu se bel tatu pokala de la vaku pokala me le mo ma ufo dia nga oko kako uma la tatu ola le pokala me le mo e ko salu se ma tu fa mai pefu kako loko ko le mo le ai se ai au akuai ai onga fai se fua ya se le pefu le loko le aso o lui kaua mea uma o tofto fonga fo i mea uma le aso mo tatou ia ili fa pitu mau e pesi le via pai ava salu esi ngai ke ua ko ama pokpoko i ma fia ya ma mea ua ke koi fufuru aku nga uri ma fai wakala bele bo ne table tai ao
ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le maoe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Aegina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i Aukilani, i le fitu i le afiafi. Uma le lua i tula. O le matu whainga malanga i lunga le vani minimo. Wa matu ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i Aukilani. Wa matu vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whata milo i ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuua i Aukilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai ona matutu lau e lele. Ona ua lolo vaia atoa ia Aukilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. O whātai tale pe mawhai, ona tū lau e le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le tō tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea, wana o se au na ea, talo whai si o tō ruama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga ale tō ina pālangi sa mana nofu whatasi i lungo le mātou whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le tōru. Whai mai na wha tua Abrahamo i le tua. Ona ta ua i lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mātou vaanga i Christ tete, na mātou tūla wa ele manuia. O le alava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa o oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o o. Lua no lua tolu fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Yes,
Fonga balia la foi pesel Melissa ma le peso fa ngoina Yesu o lo matou la fitanga i o e moni ma fa maoni o le tatu malua papa o le tatu olo le tatu la fitanga tatu te malua iso se mea ia o fo o le tali pupuni o mea umala tatu te iai o le tali foi o tinga ma finga tau le nei o langa o le tatu la fitanga pe ona fa fonga ma yele nei pese o fa mai tol po kala me le mo o ma tatu umala ia mo wa ngai fo le upu ma le fa mars au mo tatu la matanga nei va yaso wala me tupu nei va yaso wa me tupu nei taiao le we fa fonga si fonga mali o Melissa fa idol Melissa o le tatu la fitanga le o te tasil milite tale tu la sima lua mai ani tatu falinga on to fa salawina le o tatu tala mai Samoa Mana tua e pāngota malipoto. O lo suita vale o manochku ma, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu. O le sunga e manochku ma, na i se whea mai tangata e toa se funu male ono, mai le pasina mbule masina o mea o le tausinga nei. O stangata e toa le loto ma lofai tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku ma, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu i le pālota le local boards i au ki lani. O le nei whasala launga, o whatangai na mai le susunga e a manochku ma, tu atu si se funu valu Masters Place Favona. Talofa Samoa. O Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mawhaiuna a wina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo e lo tātu ko tunu i le amatanga o le vai o so fou. Ma futa fo i ma whelo ai, ia wale tautua masani, tautua whai pea, tala taulongo mai lo tātu ko tunu. O le li fo mai le tō whale a usa Dr. Take Naseri, o se tasi lea na tūla i a mōni mau mōli tua le te maitai, i a papali i sia whike au. Leo lo mōli e le maliu o le te maitai pulo fesa i a Dr. Caroline Sinavaiana Garbert. Na whaelo ai e le fo mai o ia o se tasi o fo mai o lo whaangai o ia, se au nanga tu maoti, na siaki ina ma vaai papali i sia i le wharipui pui tānu malala, o lo nofo tau fiai de teime nei. O lana mōni mau na whaedo ai o leo ua mōria, e iai o na ngase tu mau o le suka ma le toto mau o lunga. Ai na ia whaamatala i fo ina ua fisiringi e le lo ia o lo fina wina, le te te a papali i sia i mōri anga leo,
o ia e le o se fōmai o le mafaufau. Ai sa tuli loa le moni maua le li fōmai sona si la fia, ini a fianga o se tangata e anapongi pe taofi le tausami se mea ai ma le vai, moni i tū lao le aso. Ai na tali le moni maua le wha pa uina o pauna o le mamafo le tino le tasi o mafuanga, ai o le isi mafuanga o le wha aonge le tausami, po le hunger strike o se ngai o inga e wha ilo aini langona te e ma le fia. O le tasi o moni mau mo le tua leo o molia, o se tasi e lata i le ainga o papali isia, ona o se masaninga ma le tua ati nao leo o molia. Na wha iloa fo i lea moni mau ngase tu mau na wha iloa, e le li fo mai masata ua i fo i se ngase, o le mafau e a fiai papali isia, e ta ua o le paipola. Sa wha iloa e le moni mau o se a fianga nei loi na ua vaai e se fo mai i Amerika, le ua molia ni tausanga utonai. O se tama i te i fo mai o le mafau, na mua tula i e mori mau mo le ua molia, le ana ia wha iloa i fo i le paipola le a fianga o le mafau e mawai, papali i sia fi keo. Ma o se a fianga e mafua, i le tere o me ese ua luti e le mafau, le ta ua o le depression. E tolu mori mau mo le ua molia, ai ua tolu po nei le tu ina atu o fina unga muri alo ia leo, fa pere lo ia le ua molia, i le aso lua se furulima o le masina nei o se tema. O lo te ena papali i sia fi keo le morianga leo, o le fasi o ti tangata wha moina, fasi o ti tangata pa ivalea, fa o lima tu ngā, male umio ni a upenga matautia. E uele i maua mai se whaai unga tustusia le whaam sinonga whaai tu malo, le ana toi whaite wai palo tau whai ngā whidiwhidinga i tu malo e se furutasi. Ai ua manino inisio li poti inisio o nanga whaasara lau do tātu utino. O lo tu mau whaai unga o le whaitau ngā lo ia na whaatino, e le komesina ma le official komisio whai ngā palota, i tu malo e se furutasi. Lea o le se furu o whaai unga e mai tu malo na tāro sanga isu i tau wā, o le vaenga e pui a ia te tau tangata. O nisi sa maua le tūlanga tolu, whaatasiai ma le tu malo a ana lofi tolu. Lea e whaase lau lua se furu tolu palo te mamao ai le manu malo. O le sui na tūlanga mua ma le sui sa tāro sanga, mo se toi whaitaunga o palota i le whaam sinonga. O se ripoti le vaenga whaasala lau le tala mua, o lo whairo ai se vaenga o le whaaiunga le whaam sinonga whai tu malo, le fionga mata utia Raymond Schuster, le ana whea ngai manisi o tālo sanga o lo whairo ai, sa te tau i ofisa lo ia na tu ina atu ia tālo sanga, o na iai le wha maoni tu to tasi, ma ia le pito tasi le sila. O tālo sanga sa wha sino ia le finangaro le fionga le wha sino, na wha ato ai atu mai tu malo palota, o ala tau i sifo, a ana lo fitolu, wha asale le anga lima, ma wha asale le anga tasi. Wa whaeloa le pule al kon karate lo fausia le maota fau le no whanga sa iene maketi sa valalo. O lo whaia nei feute na inga le kon karate ma le malo inisi o tubeto tongi po payments, le mafua anga o le taofi mo se taimi o nisi o ngā ruenga o le fausia o le maota o fausanga whao na po nei. O stasi leo ngā ruenga tele le whainga malo le amae alo na taimi, ma ua whaeloa ia le li pule le Sheng Construction, le sunga ya Wang Beisheng, i se pepo whaamtalanga, o lo ave le wha mua i le wha tino ino le ngā ruenga le nei, ina ia maua le teimi e te tau ona mai ai. E luas fu miliona ta la le tau o le maketi fau i sa vlalo, o le a wha ngai o iai pisi nisi laiti, manisi o au nanga le malo. O maua le asosi o vaitu maonti le tunu u le wha ilonga tau aloa, o le au nanga lau tele pito silisili o na le lei, po le Best Customer Service Award, i le tufanga whailonga le whalaptonga o vai le Pasifika, e whaingoa ino le Pacific Water and Wastewater Association, le sa whaia i honiara le lau mua le tunu o Solomona. O sui al porkalame le asosio vai tuma o tia Samoa na a wai lea whaatasinga, mo le talia ino le whailonga taualoa, le maua fo i asosio vai tuma o ti, a tunu o Palau Matahiti, le lava whailonga taualoa. O le porkalame o vai tu maoti Samoa, lo ma whai na tu ina atuai de vai o ia sua vai maua. E pulea e tangata o nuu mafio anga o le tātu o tinu o lo maua lea whamanianga tāua. O se porkalame fo i o lo ma whai. O na awa uina ai tangata o nuu mafio anga ia o fia i lea porkalame.
Ia wala ese ma fai ona pui pui malu ai o lātou swa vai, lea o loo pūre lava i lātou. O nisi o vai tū maoti sa mō o whaatino ai, lea au nanga o le mita ino le swa vai, o se whainga o mawhai o na whaasau le ere swa vai mawanu ai fo isi tangata, o na lātou maua le swa vai ma masau nga le mū, a wā le whao ngā ina. O nisi o lui tau o whea ngai mo le porkalambe le nei o vai tū maoti, o le uti o se le ni maua e nuu mawhio anga e whaiai ngā ruenga, mo le wha le leo no fuanga o lo maua, ma te wai le swa vai. O le tālonga i loto whanga, ma le tālonga i tua sivia le aulaka piliki, o le Murray Kumas mai Australia, le fili mai tangata o politi, ma tangata o le motu o Torres Strait Island. Ua vea ma pine wha mau o le malanga mai o tātu o tunu o le aulaka piliki le nei, se isi a lātou au me masi mai i tau sanga o iluma, o mafua lea tūlanga i peo na wha iloa i se pepa o wha amtalanga, o ne le ngata ua mōri mawina le aulaka piliki e to tere tū pulanga e li matama i ta i Samoa, e fia le laka piuni, ai wha pena foi i le laka piliki. O le mai o le malanga ta amilo lea au i Samoa na whai aise wha afe, a le komisina mawalunga Australia i Samoa e wha mawai atua i le au, le ana au wai ma le tamai te ipale mia o le malo tausi, o le au mai le fio anga o le tamai te ipale mia na mua ta alo ma le au laka piliki. O le au laka piliki o le Murray Kumas, o lo o wha au waina e tangata mua Australia po le Australia's First People, wha sino le tangata uli a politi ma tangata o Torres Strait Island. O se tu silo na mawalunga le sila le pulenga ma lea au masii, o le tau sa fia, ma le anga le lei o tātou tangata sa lātou mafuta e meise lava, i au laka piliki e le tunu na lātou ta alo. E le o wha ilo aina le pepa o wha amtalanga, pe o le ale wha i unga le ta longa le au laka piliki le nei ma le au aloto whanga, wha pe le ta longa matua sivi. Tala amata ia o le nei vai o se fau. O mawhai ona awina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le Ades Travel. I le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Mo wa pase se pa u. Wala au loa le Ades Travel. I le o lua whāmalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sulba 5 minuto le otene le giula se fulba le lua fa fonga tanto watunu. Joy fa sala wino tatu tala na le fa vanga le oli. Ile tau juba le uranga le fionga ngal mana tipi o tanga vaia. Pe na ita tu tala mata mo le ne vayaso. Tala July fit July fena nela mfana te fa fonga e tatu tala nai le so. Te walunga fo ile tau tu la fionga ngal mana. O le si fa ponga tala July balu ile aso atayao. Tele July se football le 2 minuto se lima manatu olowas anga ile fole atu no itomo tanga vai ainga tele la tunu na malo lo mai tu te banga luenga sa fenga yai so se fa fenga luenga pa malo atu el pokala me le temo le tayao ia pole nei foi vai ngalo malo la vale ono sai tatu fa fta ye pele lo fo male anga le ole tua mai tatu fa fita ye mavi ia le ile oso le la male temi to ngoto atu ai le la e lofa fa maoni o le tu ya ti tanto le aso male aso pa vivianga si fe filo yo le bede sa mama po kalame mo tato le nei oli wale anga ya to le tunu ito mo ftanga vai ainga malo longo le nei fo ya so mai ngaluenga ai mo se fo le mafto mai nei to mafti da matu mo to malawa Christina tanu vasa fatalo vatu nei vaenga ole oli le fata si mai la tu ina I me le pone au si tanlia Siani vavalo ia fatalo fatu yo e mana ile mandre se quini si alatu fatalo fatu le nei fo iaso ia le fatasiatu fa vavatu nei le anga pepe ka mai le banana sami lo fatu mo e sami malo se fo manuia lungol tato YouTube lo to telefone ni solo mafuto mo ia lungol tato proclame fatalo fatu ya edi vaonga fatalo fatu nei vai ngaleso
O seta des fatalofa atu malo le seifua laudele. Avakasi le ani fano malo le seifua. Ngo ya tulana I tatu tala po o ia fai vai vai le ne yaso I tau maftanga vai ainga tatu wa tunu. Eisi uria onga nai to lua. La uri la ia onga universite. Iu one la uli vo ele kom fai su el professor e pe fa makai lo el professor karia la fisili. La uli ia tele yo taime mau el professor. Awa tu foi ia e fisili kunya la fisili fai nga ka fo e pe fa makai lo el professor kari. E mau umma el professor. Ma tu passo ma fo fo ko luole. Ia fai lo meritono le to luole kau. Kampo isu emas kame fenga ka emang ko imang ya professor ne. Oh lo mala ulai kila. Oh lo la kama pu emang ile kama ising amo. Pa bel tau la emang ko isu ase awal lai nga ia ka malo ya professor. Watu ala uli yo lo itono le fala onga le lab le mela ile professor. Watu ala to lo mai ya mamai. Te fa yak ko ma fisili le kasia. Kele mafsiri fa ko ke mawar kale ke loy kele lo ngi kale mafsiri la mal professor ya sei fa ile lo fsit tango le ile tu mo o le tama imanu le lo na lima tau matau ya watu mai tu na lima lo na tua ya wana na fa mo lo kala la kam make maila polale le mele u lo lima mal kala el professor ke lo mo le mer kama imang mo king singamo ko era uri iwa mau el professor sa ola makesul ya leila ko kasi dal mafsir ko kasi ko ro gere lo ngikat el professor ya sei fai mate maila polai ola polai pel manule lo lim mai el professor fai ngofi al kali ngofi fa longola au fai ku ngi ngai ola ngai kangolole fa lele mang aya u fai tu ni ya ole naipe yang akan ngone mo kwa kiki ngale wo si me pe ai lo ora tali sa ola lo fsili e pule ha oi ngai yo lima kali ai mga fa ola ya mga fa pe wa na me kuku ke ya le kau kala ke ya le lo se me a olo wola ole na yo a ole manuia fo yo lo wola nga ole na yo a a fai foi e tupu ni pe fema ni malaya e tono lo soifua ole na lava yo ao ole tali o lo soifua ole na yo ao o lo filifilinga e te manui ai o lo filifilinga foi e te malaya ai a fai e te filifili le ola ma e tali aina ke riso e vea mafaola i lo olanga ia o lau filifilinga lena ole tali foi la o na lava yo ao a fai foi e te filifili i tu ina naungam fiafianga o le olanga i u le whaafanonga e whaavavang ole na foi e o ao le tali awan ingalo o lau filifilinga ile taimine na te whaeloa ia te oe lau tau no unga o lau filifilinga e te manui ai o lau filifilinga foi e te malai ai Luas 10 minuto leo te nei le tula se fu male lua ya sawa ele ga mai le lo sui fu malo loin o lau filifilinga ke umielo wola lau fifilinga fo ia i va venga e fa ma vai ma kongi ngalo Diana mai fatalo fatu ne va ngala so lia ina family ma futo mai na Georgia i America tano i tala fatalo fatu ne va ngala uli China fu amua ma futo mai na Brisbane Australia Wisi China tano vasa fatalo fatu po klame ma lo se fu laula lei Lapta inga malitu alalo po kalame lo soifua malo loina le ola maleoti na yo ao vai le yau tam of tanga ma vai le meti fer wa yai música se vive lá Luas fultasi bilite tele jula se futebol lua
Luas fulu ono minute tele jula se fulu male loa fa ma loa tia te lan tau nai pa anga lo mafuta mai na le male pa lele ta lo fai ma lo la nga lu do ya te o cho so se vai ngol male vale lo engalu e mai mafuta mai ngol pokala mel fifia mai fa fifia nga mo oi fa no file mo wai lo loto ya be se fulu mama fo nga lu nga e ka lo fa i le ya se memo se file mo o sai ni ka tu pai fa ta lo va tu dei vai ngale aso mafuta mai malai ngai manu kau Bajalovati Terenis Hankin le fata si mai malai ngai malu se fulau dele se kuini si alaju fata lo fatu manga yo fakumu mu api e tight mai fu pe sai mai e pe e fusi mai e li pinge sama oh Koi ala singa fasi sang wisi nu. Oh, ore au nga. Po fuor se ringi nga ya.
iloa paingata taulu fale ilosa ayalo pea lomba ile masa tu utaula manual atawasa lota papa tapolaula sauma ilembea mama Lewa talibali tembele wati toi lua sefun fitu minuta talo le July tasi. E musika le ude le asonga fua faso sole uma faufaunga. To su'a fatala fatu nei vai ngale aso mafuta ba ina istamaki. Ma lolo sefu manuia. Sungal fa fenga ya John Bass ya pau hello fatu so. Mai so ya ulipa. Tasi le tangata la ititi le fatu o mafia fia nga o la kavai. So ya Pinati Williams also alo fatu mo oi malai ngolo bafuta mai ya Pinati William ngalo au tanga vai fa talo fatu nika tupa i malol seifua si mea bave mas mea silo yo foi kako ala ki do se lengi fa ngi se lo le ma fau tele le manera le tanga wa kele bave fo i lau fa soa Pamaloti ya Paul Tovi o mafuta mai Mexico. Abraham alo fatuso. Ori foi nei vai ngaleso. Risi masi to fina Risi masi anti lo fatalo fatia jo malai ngoma mafuta mai na le Joseph Aguilani. Jo luas futu 5 menit talo le July tasi. Wala fatu ay masausa ya Juna. Ya kasi dia kanga kai kangi pe alu le fatu ya mele. Kalau fai. Or kanga ko le fai mamaso.
Ino se bal jatu temi lewa te lua se full male tolu minuta jalo le July dansi. Leo te mamau tatu tali wantu le nanga male tau tua le fianga nchalai. This generation rules the nation. Ya, fa malulu atu le mafuta bele tatou atu no i tatou fa fianga. Malato na ua fa no fofile mu ma fo fonga de vivesio la matanga la vayaso. E nai musika malu e pe ona iai. Dai vai atu se ya sane lele lua prada o ma yo malainga. Kasi dia fai ma fo fonga ya songa fua le kwa mosa. Ona lawa se baile sale sunga le pulo le tatu company malosi pe ona yela unanga mo tua ya le fionga ya la pepe tala ilene pe ona masani tatu ya songa fu va ya tasi a o lewa se mai sa wali tatu no tatu wan no ya te lo tele foi nai va enga la fa ilum fa mani no mai le fa fonga le tunu nei va enga le oli ya ilunga le tatu mo unanga le fionga ya la pepe tala fa pepe malo se fo mo de fo ia uli matango fie ya fa felo ya tu lafta lenga tie le nei time le aso ya fa talo fa to fo ipa angal tatu po kalame ma lord fola nga wenga mata ya taton fo lo man vio to mele ya lo famala nga le yo le tatu tu ya se bangana ya yel tapo inga se tatu atunu ya tatu la kapie fa yo le fa ya inga mayo le warriors le ufa pena to mal tatu o pereki
Ya le foi usu manita ia fa pena tu mal tato man samo. Ya tar sia lo mau per malo si tato o tapua. O manga kuanga le ora gairo ke gairo ala como que so ke ele ko ele fa vale ngai isa va ele do la pu fera kamara ngai kau ko mai ya te tonya te ngau me makana to di te tonya te ngau me makana e peia se are se ngatai vai ai do la como que kamara ngai kau ko la making tali e to bagi mai anti tonya te ngau me makana ti pe da la so fua pi ole ngau e la so fua la pipi ole na fat matu tan noanga male manisi fa yo solo lo la mo Wellington ia o fa ya tu ia fa ngaule mali alto ina mangile le masanin tapua ile tato il tato o pedeki onol va ya tu le fatalo ya rikoyoni ia le fatalo fo ia Clark me ya lo ya se tato watu no pe telen fa fe me ile au afedika pe ya alen va tu backline ato lenta ar chol fiu eso esa mo po se tongali tato backline ya o fi foi la afedika na le ma fa la to show ya mo tu masko o va to anga inen park le veta longa le te ba ye de fata alo ma tu taman yo pe ola lo le fe inga ma ko sao ia le Apollo al tato aule na mai Samoa a mai le pia park po fertul man fer va enga tatau mai sau over watu lo fiti polo mo alta ma loya ai lo mal ko ai miss fai polo na luar tu manual watu miss na tala fa mai tonu fertul coach ari me fale tonu le wa fa mai se o masan ya la wa ai po le pia pa ke fo lo vai po pela de le to fa ya masan ni tatu opere ki le malo Eden Park le wa tu Wellington pe me ia fo asi ba fai fo ngoi na lo ma ave po a Eden Park ma ave tatu malai lo sa kau ngai de vai esi mole wa ngai au ngai vai esi a kiki ma tole pai a sa e pe au ngai vai esi il ka kol pe ki pe male vai sa salap so vai fel wa ya se manu a fonga mono e to ya tamo e ava ta silva ya so talu na inu vai sa salap pa la vo me lo wa matana jak foi le yo a mai la male vai esi a mai la male vai la wis wa bla ko mix fatasi ia e mai ang vakas wa mangkuala le ole vai salapa le wa makanga nga masau sabat mai dola mal vai dawis ia ngale umba ngaingu valu momo iro velia turo lai miro mo la tau fa ora ya kuzala umba le vai la wesi ia mangia solo ia nga umba lo valu ia abal momo ya fatalo fatule fetalenga fonga mo ya pisil ne so ai fo walu ne to lenginga wale walu al vai simale tato vai sa salapa le mo watu tato ofisa ya mo la to vo itinam tama matua ya po la to vo polo mana mia ya tato vaila ya fa so tai mai ya tetia ya ono la walu lon so ata Samoa ya le fionga ya bangutia ya o i le moto Samoa ya to tonu mai lava le SSAP ya vai nga tonu le tato digital ya tato Pacific 40 man tato tia marketing ya le fo yem fayona fata watu ya tato vai ya o le fo ye nga solo mai lava fo le malo la tunu ya la to nga luenga lo fatino Samoa ya ile tato Bluebird ya o lo fayona o mai fata tanoa le ftalenga tetia ya la to nga luenga ya ma siaki umalato oka malato malato quotes ya mafaina tongi nei ele to taula fuina se le ni Samoa ya akiliva le tato Bluebird la oka ya pe oferto ainga e piki falolor Bluebird le ngate saleufi ya nai vai tele
ia faapena foʻi ia sa le lologa atonu sesi au ala faigofie lea mo tatou New Zealand faigofie na fai uma le oka i nei matogi nei ia na o le kiliva lava i Samoa ia ua foʻi le faagasologa o galuega ia mo i latou foʻi sa fesoataʻi mai tulaga o le finance ia pe on faailoa atu i le amataga me ona nei tautua ia o loo vavalua tatou ma le Samoa New Zealand Finance i manukau ia o le vaega tonu ale i le food court ia i fafo la i lo tuanga valley ia o le nai ai le tatou Samoa New Zealand Finance i nai le Westfield i manukau so o lava ma le ANZ e mawhaila na i aru e tausanga ina ave i le quotes le abatu ia tiatia ia o na tausanga i leo lau finance a talia lo lau tausanga ia mawhaina tongi mai el Samoa New Zealand Finance lau oka ia ai kiliva ele Bluebird i Samoa ia ai o leo ngā fo i o lau sabarwan mai e talno ia tiatia ia wa mwhai fo i o na fautu atu tiatia i mea umai e tono le oka le o markamuta ia pape atu o mea i o vai marfale le wai ai ia o isi la mea ia le misi pe mwhaina te fsili lau kamuta po mana o mia mea na timin nei ia pe tu e whai mumuli ia o leo ngā na tautua talenga tiatia le lo o whai atu sia mato office lau pepe ta wo yo le vaenga po le vai liule pe ona e sauno ia i le tūlanga fo i le leanga ia tu le atinu man tol fitalinga tiatia wo le fo ina tautua le tatu atu le telo tausanga po le ala le skaidi mai o kufunga fo le Samoa ila na oka ai ma faile lei ona mamla tiatia ila fa ingo le o fa tau ai me so me te tau na fa nga ina le ainga Samoa ta sina vaenga tau wala una ngamle tautua e fa malo fo ia lo fionga ono o le so sani tatu atu no finga ta tele tatu nei vai taimi o le la fo le tupe Samoa tau faile fa tau ia matau halu i mastanga te Samoa Alemania le o faile na mo sa o nga tau le mo tatu nai ta mama nai tina mana ia tatu ainga o lo nau e faile la tu fali Samoa ala o mo fa mama avenga mo so sani au wala fa faingo fi o le si vanga tau te tia a fa pe ni me la fie va ve maua ia na piki al telefoni bili mai a te tia fa ia te tia le tau ia na pay mai lava le bank transfer ia online le tu pianga ni amato ia ona mato process lo la ia le ma so tai Bluebird e release lo le oka ia le si a wala fula na ia ngai fo le tanga nei en fentan no sa o mai va tu fo tuanga ia e tal fe ngai le wala man malama i olo ese uma lava lo maua ele tato Bluebird ia ai ole matou lava fautuanga ia le lava le sai di mesi time e o mai e tatan no matitia e winga le tonga wenga ne fo eta o tulanga fo le mai le serka muta ia en fen fa mama matitia o me tonu ia en fen fa ngal disile au mai ia vai atu tiatia al fale tauna lua poto moi ala sau le lise mo wele fale ono poto moi ia en fen fa atu ia e nei me over mai pe e se singa wenga o fofu e fatinoi ia o le pe o le tawana malama le o vanga uma ina ia mautino ai ia o lo warsa o lava se le ni tu langa o ngalu wenga o lo fatino langa le fa ngofie foi mo tato nei le o lo ngafa male te fatu peina ia o le tele o me o lo atina e nei o tato a inga Samoa ia ai ona we el tato Facebook page ia pe ona fa nga to foi le se matu tu a le o fa yo matu fa ia live o events taitasi pe atino mai asto na i arere park i talonga le aukilan Samoa ia a fo mfai tato tia marketing fai mega tato live i asto na taitasi ia ina ia mfai fo yo na mai mole malu la tunu ia o lo lango ia lato au taitasi o lo fa pentau sinio ia so to nai ia se tas foi na tu o lo fa popo ia ma o lo ia lava le malu la tunu lo atu ia sto nai ia e fatata no la to ngal wenga mala to fata Bluebird o ia rere park ia ono la fo ia no te temina ia o lo fatino mai lava tatu tu ia sto nai taitasi ile me o lo fatino mai tatu la kapi mana ia tele vaenga tau ai mai sera unanga le wa fa so e la wo fionga li tai au fa te fo le mana tu le atunu fa fa ngofie me uma ina i mafai
o na mo se fa mama venga o si fa nga tau o tau tu na nga la pepe le malam tanga ni vayaso mo i lātou nei te ua misile whalawina tō lātou sa whamani na tātou se i las wharailan te nei. E el tātou wina mai au se tālia. O le swafale sa le sta laila na accounts le ClickX o Sean Lindemann. Ia o le numero i sa mua sa lafo et se leni o le fitu lua walu tolu wha. Ia o le manu malo le tātou lua se lau tāla au se tālia. O nol whaunga ino le tautua ClickX a lafo et se leni. Nga ai le numero digital i Samoa. O lo iei fo ia tātou entry se luan whaamanuina mo New Zealand o top up sa whatau mal whaloloa. O le numero sa whaunga la fo le top up o le olua valu, whātou lu wha, i valua i wafitu. Le numero i Samoa sa top up i le 5 sfuktalan whatau mal whaloloa. O le fitu lua wha ono 5 fitu o. Manu malo le lua se lau tala New Zealand. O le si tatu top up 5 sfulu foi ni whaatau mal whaloloa au le numero na whaonga la foi o le olu atasi o watasi o no fitu valu fitu iwa o le numero i Samoa sa tau nu ia top up o le fitu tolu wha ono whaatasi fitu tolu wha ono whaatasi ia o man malo foi lua se lau tala New Zealand ia sa taimi foi so ta ia tatu company wha maututu langa o ID ia ma wha o atu ia au tu se leni. Ya, auna ngalo o le asfarele nei fo ia tu failisi tatu sei. Fa ngartau tu ar ClickX, la fo le sele ni anga i numero digital i Samoa. Ya pe top up ai fo ia telefoni Samoa, ia polo anga ai fo ia tatu dairies, supermarket ma tatu pampensini. Na fo mfaina fa tau ia top up, man tu top up tolus fu mal 5 fu. E tawon fa tau. Ia e anga fa ia tatu sei ia whanga solo ia so asfarele te tasi. Lesi vanga te tia, ia tautua tātou Pacific 40, ia olo lafua tātou voucher sanga i whaloloa i Samoa, ia e whautua ina fo i ainga. So tai mo mwelo ainga i Samoa, po whiwhere whaloloa i manao e avele voucher. Ma ia mautinoa. O lai maua o mai mea nai manao mia, ia whaingofia na nga i longa tātou website ta Pacific 40, whiwhere whaloloa i lafo i ele tālofa voucher. Tau nu ulo le text o le voucher telefone tau ainga. No ifo a whaali whaloloa i mwhailo whatau. Ia whapena fo i le tautua tātou cash power mal bilio le vai. Na mwhaiona tongi sa o la vailunga le tātou website ta Pacific 40. Ia le lato tautua a le talo whavoucher. Ia atonu pauna nei vaenga te tia fio i ese whaamtalanga le ne teimu le uki. Ia tonu la whailawa ma update atu lungo le tātou Facebook. Ia nisi fo yo o vaenga le tatu tautua ia ai lelele so ta emele o lua tasi 5 ono tolu fafa o lua tasi 5 ono tolu fafa ia mo nisi vaenga fia mamla mai alo va te tele lava manino fa fonga tatu wa tinu le nei oli tu langa tautua malanga ia lo fenga lo pepe ma se fo tsenga titia ma tatu fenga luenga pe ona yele unanga amata mo leva yasa mo ia tele tiu te banga luenga le yaso lo pepe Whaftai lava manuia te foi whamutu te nei aso, soifua. Soifua, ia. Le lei, pe ona whafonga mai le lipule o le tātou company o le digital, le pe ona iai. Ia, le lato unanga, ai masel tātou so ta inga lea mo tātou whale fia whai i Samoa, le wanga luei ma le whtenga titia. O lua tasi luari mono. O lua tasi ni mono tolu whawha. O lua tasi ni mono tolu whawha. Pala wane ai i le whianga le pepe tala i lene. Ia, mo le tātou unanga ma le tautua pe ona whafonga mai ai i le nei fo i au oli. Se mal tātou pakala me nei vanga lea so ino o toi 5 minuta talo le tu lai tasi. Lui tau mo e.
lui tau mo le aso. Whaauina Saulo e Samuelu. Samuel anoints Saul. Mua Samuelu lona mata upu e iwa a o lona fuai upu e tolu. Ua leiloa a sini a kiso le tamaa o Saulo. Ona fai mai leo kiso ilo na talii o Saulo. I nā o ia o rua ma se tasi tau lea lea. Tūla ia, maalu e saili a sini. Whaauina Saulo e Samuelu. Samuel anoints Saul. O le whaauina o Samuelu e whaimatupu. O se filifilinga mamana e patino i le atua. E lilingi ifo e le atua lona alofa tūnoa. I lunga o le ua whaauina. E manu ia ai ma lima taitaina ai. Lana taitainga ma lana whainga malo. Whai mai le tustala o le tusi o Samuelu. Ua lei loloa a sini a le tamā o Saulo le toia ina o kiso. O na vala auina lea e kiso lo na tali o Saulo. Sau ina o ma se tasi tau lea lea. Lua te sa ili mai au a sini. Ua lei loloa. O le sa iringa a sini e Saulo. Ma le tama lea. Na taitaina ai e ae i lunga o maunga. E ifo i vanu. Sa ili wha maoni a sini alona tama. A olana sa ilinga lena. Na taitaina ai e lea tua Saulo. Ma whaau uina ai o ia e whai maulu a i tupu o Israelu. Ele toia ina o Samuelu. Samoai. O ai lava e whaau uina e avea ma palemia. O ai foi e whaau uina e avea ma fofonga fetalai. O ai foi e firifilia e whai ma minisita. O e foi ua firifilia e no foia no foa o i tūmaro. Ua tātou talitonu. Whaale whātua tua. O tō whinga lava mai lea tua. Ai esele māneia o le whaau uina o Saulo e Samuelu. O le pine lea e tusa ma le tala le tusitala. O le wha maoni o Saulo. Na papale mai ai ma whaau uina e whai matupu. Sui firifilia o le pale mene o Samoa. Sui firifilia ua no fuia no foa o i tū mālo taitasi. Mānaia si tala o le neiaso. Ai a pe a outou wha maoni ia i le whaatinoina o outou tofi ma outou tiute o sui a whai pule o le pale mene. O Saulo, na whaau uina e lea tua, o na o lona wha maoni ua tele na ua. Tātou te tālo. Lea tua e, o au tō whinga ma au whiriwhiringa e mamana. A ua mātou whalongolongo, ina ua whaau uina Saulo, i lona wha maoni. Tātou ia mala ua fio i lene yaso, ia mātou fe au ma ngā luenga e tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atu ai nei. Amen.
E whātula watu lau whafonga anga Samoa. Ai mātou te fia e whaelo atu le tau fonga po le tender a le Moana Rentals. Ori ta vale o lo fia whatau e se nātu. Sila aja i le tātou api o wholinga po le Facebook page a le Moana Rentals. O lo iai a toa lava le nisi o ta vale fau e fia whatau i nātu. I le tau o fonga. E whangata le nei tau o fonga le aso sfumalima o se temalua whenua sfumalima. Ma e iai a inga whabitoa. Mo lo sila fia. O nei ta vale o lo maia ma tausi wha le lei e tātou insinia. Ai ua o fo i le vai teimi o le tausanga e whatau e se i nātu ai. Ai au mai isi ta vale fau. Au a le wha ua wina o le tautua a le Moana Rentals. I le whai unga le nei tausanga ma le tausanga fau. Mo nisi whapitalanga wala uane te vanga po niu Johnny a Kau. I le telefoni fitu ono lima o iwa lua. Fitu ono lima o iwa lua. Mo le Moana Rentals. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au pue pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo I lātou es fuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo I maangele, I taftafane o le McDonald. A Manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasausaunga Samoa. In this update, ACT standing by one of its MPs saying pro-Palestinian protesters are playing, quote, terror dress-up, a reference to terrorists. Simon Court made the remark after a large protest about Gaza over the weekend in Auckland. ACT leader David Seymour says he has every right to call it as he sees it and believes the protest implicitly condones the terrorist actions of Hamas. Senior political reporter Azaria Howell says the Greens are calling out the ACT MP. Greens co-leader Marama Davidson said, quote, history will judge this government and people like Simon Court. The Greens are again calling for the government to show a spine on the issue. The country's chief nurse is assuring people that including whānau and hospital patient care is normal practice. Health New Zealand's expanding family visiting hours to 24/7. The Nurses Union is concerned it's in response to staff shortages, but National Chief Nurse Nadine Gray says this policy responds and guides the principles in the Healthy Futures Act and Te Tiriti o Waitangi. This is not unusual to have whānau supporting. This is about a nominated partner, perhaps a parent of a child, a family or a friend. So it's not like it's a big group of people. A man allegedly responsible for $90,000 worth of retail crime has been arrested in West Auckland. The 25-year-old was arrested last week as part of a prevention operation at Linmore Shopping Centre. He faces 26 shoplifting and 2 burglary charges and will appear in Waitakere District Court next week. Some of the charges relate to incidents in Mount Albert, Henderson, New Lynn, and between April and September this year. And a law expert is warning Tom Phillips's children cannot carry the responsibility of identifying those who may have helped their father evade authorities.
Phillips was shot dead by police in Waikato a week ago, 4 years on the run with his young children. Auckland University law professor Mark Hennigan says their protection has to be the priority. And that's news. To sport, in Brisbane, fullback Reece Walsh is free to play in next week's NRL League preliminary final, escaping with a fine for headbutting Raiders forward Hudson Young during the Broncos' win over Canberra. He's copped another fine for contrary conduct, understood to be for showing the middle finger to the home crowd after he was sin-binned. 0.06 of a second has separated Zoe Hobbs from a place in the World Championship 100 metres final in Tokyo. The sprinter has clocked 11.09 seconds in her semi-final to finish 12th overall. I'm in the best form I ever have been. My body has been feeling up until this point really good, so I felt like I was more than capable of making the final. It's just about putting it together on the day. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Hey, hey! Radio Samoa. Sai bela wajile o se football tasi minute chale July tasi. Ni so tato musika so ife filoi. Tai tureina fole atunu le toi tali watu la mtali onga luenga to tole ne yanso. Ya fa bevela tole na ubana banga luenga to tali watu mo to malawa. Baba lo tu po kala mi yan chau chau ma lo nga du ma lo fa ma los.
Papalo tene ya beta vale. Fela vo e maua mai le lol po kalame le nei vai ngoleso. Yo le tua lalo lava mo tanto le fato amata le vaiaso i nga luenga yo tiu te mo faiva. I lungo awala tau tua nama oi lo saunga le mo. Tau tua nama oi a poto fo i lau vai. Mata popula i lunga le ana tele. Fela vale atunu na te mafuta mai ai, ale tua lalo nal po kalame le fifia mai. Le toi tali wato le antinu i tiu te mga luenga o te toi. Ia batai fa malo atu nei tamam tira matu e mota malawa. Sungai fa fenga nga mo tau fa le tua. Io ngai pantele tamai te sa. Fa malo lo sai malo lava pale fai valo filima pe ona tau nganu e ai. Fa malo ati fa matu ai nu ve a malo si fo manuia. Mata mai bala inga nai mele pone. Philip Willy fa talavatu malo si fo laude lei. Fa maloti sigareti sio malor si fomanuia televise mata mau telelo ya tepena mai molta tu talonga ma America nei li tayao nei li vabiao li te oli tu layono le nei li tatu talonga man samo ma America lua se fumaliva se fumatol ai na le talonga. I lau tilo le tanto au. Mana ia la matanga. Mana ia fo ia mamoli pe na mamoli lau fa malo ma lau fa tai ia la matama fana o le tanto wan tunu. Ile tau mafai. Ele fai ngofie. E tau mafai ana I fana we mamoli ia tau ave le fu al tanga vai o le tunu I le ai tu ma le tu o le kelope. Fa ilo tu lango talonga. Umare le tatu talonga fiti, tonga, lewa ma Amerika. Le statu manumalo. A le tau su statu avanua. Le tau su sa ilia statu avanua li po la langi. I tama matutua. Ia, a fa ingoa ya uio tama matutua. Talonga lakpi I au mawanulunga. Ya, umar talonga neli tayau. Na mana ia mata le tayau te lilo yanti. Oi malang mai moa. Na mana ia mata le tayau. Pero fa yatu. Umar le afa mua lai valu le ono. A mata le afa lona lua si ko Samoa. Mangie elo ilunga tatu ai le se fun tolu. Ole la kungala ngapusi no fol onar se fun tolu. Ia ai fa ye ilo mawinga le awa Amerika. O mari talonga lua se fulmariva se fulmari tolu. Ya. Ore fa tai ai mar fa malo le pulenga e mai se nei tama fa na o le tanto wantu. Talonga tanto o peleki oi oi. Kalo fai. Apa ye kangu le balo pa ko mapa. Mai le fai ngo oi si. Warriors ole meakas. Ole peleki ole meakas. Ale mana ia la tam sanga le Australia, Argentina, New Zealand, Afrika. Ole ai finau, le finau. Le ai se awa me wa mingo ilunga. Ole ai piko, ole okay ya. Le ai se ya kai kasi. Feinga, fai malo. Fi foringa mai ole mana ia tam sanga. Ia pio ka ko pereki ai pena mo lunga tilo. Ile foi tam sanga. A tonu ele toe feinga. Ia le wa tu lai mai. Oh, sure. Asi ila kiki fongi ai. Sele kiki fongi ai. Ya, tapi na mai so fina ngalo tatu talonga. Mai sel talonga tatu mon Samoa mala u Amerika. La il mele kupu. Ya langole agole tunu itapu ia umai tama fanau mai sel tatu watunu iso se vaenga. Si fulu wano minuto tenele Julai tasi. Jalan tatu laina le te mauna mai elo tatu pokalamen le foi vai ngaloli. Ai la tatu laina. La so manatu. La so finangalo. Ile awar tatu wantunu. Tatu man Samoa. Ya lewa si fia. Pa ya ina fene. Le fu oto man lolo fo tatu. Ai or fa tayaya. Fa fitai ma vi yaleli. Ita alonga ana yala mata maiti ana yala mafana o Samoa talo fai tole pulo male nganga o fa tai
whaafitai o tau loto atu nuu. Tai le loto atu nuu. Ia le na ua mamoli atu ai ia le whaafitai a te utou. Ia e ui ana whaia ina, e ui e le au sia le tūlanga pe on tau mawhai ai. O le nganga whaafitai, langa o le tu te tau a vea le tanga vai le atu nuu. I so se vaenga o ke lope whaatino i talonga. Le lavalo tau ave le fua le atu nuu. Le o venol tatu telefoni tolu fiti tasilima tolu fiti tasilima tolu tatu leina le te le fu statu temi o te toel tatu fasoa tulanga talonga tatu man Samoa male tatu au Amerika. Tatu wadungal tatu leina talofa. Kalofa kikia. Malor se fo bri. Lau kinga lau lelei. Se fo lau lelei se fo bri. Se fo mungwia. Ya wa male. Ya mungwia la fa kai. Ai ya. Mai so fina ngalo tatu au. Ya lelei. Nga sing ma ku. E pe au kawaya ku. Ma ngia ka ku au sai mumu. A lu kawaya ku o ko kili ka ka fo. Ya wole boanga au kamikile lei ya. O le si bea o le kaku afa lenga karo se ke nafta kaunga makaka karo pawe kirenga ngoi a songa miki no ia o le lo kire lo la kaka le la kamanga afa ka mai foi la o ye ia o le si bea i lo kikiro o se kanga ka lo fu wiki e kawo o kaka nga kaunga ko ya kailo ya lau kilo ye soli ai meio mous morokse ya nga ngwa kwa o isi penga ko kasi ko dua ku mau dua ku isi kilo ya ai ka ro ka Amerika nga mo ko foi mau du e mau du mau ai mau polo ala ya ka ko fale ko mo fo wiki le ka ka ya ke roe que le lopo fa fer fa con el coach malanga vai e o se unha kama malanga fa lo alo fa tai tai por finalo Maria de Yaso talofa o de go tio se fu Maria sua e mai era pa vol medio fa maro nga iso e tengo fie foi di vai ngare ka con pe ka ko sai dinga marka ko qualify mo ya aura yo ya mo pa le ya ka pi e lo pi ki mo grau las que vamos a dar como mira eso. Tai brother, alo fa tu mani lia se talo fa. Ia, sei so noia. Sei lá sei. Ko ke tia u pri kana pili. Ti. Pa no ko. Oh. Ya ko sei ngo se ko aure ska. Ta ba ba ya. Oye, que ngo foi sila au ya Afrika. Ya, okay, ya Afrika ba Australia. Okay, ia manga ia, ia. Ia wanga ko kongi oi ku per Benfica Afrika. Ia. É que só ia eu le. Ala sou si de fiel datu bon Samoa. O ta ko sai ma fai ma. I. Por isso ora tô ele, pa o eu caro no fie caro ya que como por Benfica, o Samoa ko que é o le more ka iro que ele kai ka mam Samoa le mere ele kai ka mam Samoa me ko LP. I. Kalau pa kam ka ni kai yang o le mam Samoa mere LP ni si na kibi. Pero ka alo ko la ma LP. La mi vola a vida LP de boa. Seki. Ia, mana ia. Mana ia lo finangalo. Umani ngai fa ma vai le mal ka kunga di Afrika Ya, e ki fa ma vai lo fa ma vai. Ia, fa sei for. Au ya Amerika tu ni. Talo fa. Ma se for Maria. Ya, ala mero vai ka ko e ko so fo ya. Io ia la fola tu tam faiatu statu au. Ia ka po ia. Ia mo ia awai ka ma ia pa se ka mo se la vea. Ia ai sa. Ai fo ia de vea ina fa rumba. Ia mo ia la so. Naia, mara ia fatuanga talo fa. Talofa malo tiale. Se kom dia. Malon sai ngā rua ngā lia so. Ya, alo la.
Pero ni dia. Ia. Ai lo ngai lo mele awali le ka alo solo ko kikia ma le pe la lo la ngo fo lo ka sa tanga. I. Lo ka pu inga ko ngale ya uia sole estudel malo lo ka ko af. Bilele malo lo ta to auto le mo kwa e fo ngai ka mai le masan. Mala mia ta matuai mai ta matuai. Pa fue ale en la chamatina ana igual sube ka ko coach. Entonces vaya con el coach le final fue la mata male Oscar ka fungale. Kung lang daw iya man malo i taw nga tuwa to yang iya mawalta to wa manwa mali. Malele to yo siya manwa. Ya wa misil ka ko bango. Ke vaya ko for talo ka makele o ngau iya malo ya ole World Cup. Ya fa short mam nu ya was. Palo fa tai. Talo fa. Arofa, tio. Balon sa iba nung altalay na. Sa uno iya? Maro labar sa fumanwia. Ya te ke paso tu po ilu. Sa trum ta upo ko ne sa no yai. Sa tu au. Kere makamakare ka longa ngo vai highlight tangi ya languna lavale. Pamalo ngai kamaka alo ya mesipo le ngarka ku au. O te loa ya uia se longa lavai. La mereka ko yung ila kapi se kulang ako ngale lelei mereka se lengi ma ia mau sali mama wa alunga kulanga ila ke ina kamaka pa ko no le ngale ka ko apa e fi war ka ko faya unga mangisi ya aba sila ya ngai ka making filfilia ya ko maiki ai ka la pu ye ngai sila ele yang ka make super rugby longo winga yo opisi ya ngai kamaka aloi la ko fo ka la pu wa ngale mo la ko se lengi ko siola ko ai pero ole pasika ulila ngai au suka ko ele o kulanga le se ivanga nga o mausati mane le kulanga ka ko yung ila i meana ka se leng ia le vai nga kamaka ano ia me se kulenga ka ko ka sia ia le fenga malo fo le kulai mai ako ngole ka ko ai si kulanga le suka ku au ya ngal fa malo amalanga ngane ka lo fa ngai kamaka alolo fa bangwa pe ala ku kai mio ka wa vele ngo suka ku ani ya spaso ngate tia mongelo waso na ya le walo sul family to tele tu la jas va engalea le fo ita ti mana tu natu ita e ya ya fo punga fo ile ta ti fa ngolongo i fa pe o le loto atu nu ia mana tua fo itatu ele ia se si ele manatu ilo na tunu ele manatu ilo na ainga ina ia si itia o le ngang fa tailia ia lo mafana wo tatu wa tunu ona o le tulanga le manatu e si itia le tunu si tulanga mo walunga tulanga talonga ai tatu te tilo fo ile mea tau se leni o le tupe manatu o le talonga o le ngaluenga lea e pe moni ele fasoa ana lava se lenia le tanto yoni la kapi e to tongi nei tamata alo e yelo tanto nunga pole ale mo kala potamati e o ai samo fua lai tatu watu i nei atunu i au ya apeleki Australia la ngo samo ele fa pe se tamai ele fa pe ai sta mai samo me tau talonga le ai o Samoa, i la utilo tilo le awala tunu. Wa ima fai e Samoa, Australia, Afrika, Orpeleki, Argentina, awale lalangi. Toa ima fai e alo ta mafana wala tunu on fatu i lalo. A fuala i le ta ape o alo ta mafana o Samoa i awale lalangi le tatu tilo ye. O ta mafana o Samoa le molu ngai. Fai fuala la tala tatu tiro la wol pelek ele ta alo alo mta fano na fo weki ang vai ale man na yel ta alo mta fano sa mo le na fo weki le pelek ta lo ngale matu nei dei ma se sino vai tu le pex to ma fo pe ya yo o Australia Pawai tamat whanau sa mole o Australia. Ole maanga ia so. O te tiro la.
anga whapea e lava le se le ni tu watu I lima o nai tamata alo awala tu ainga. E pei o atu nuu nei. E ilo tonu ngā matua te le si tia o ta alonga te atu watu nuu. Wafu i o lau tau whai o umata mai ti Samoa o lau ale lele tupe maua o latu ngā luenga I efsosane latu ainga la fu ona una wisi tia I le atu nuu tulanga tau ta alonga. Ta sina vai ngano tilo ia ui ai no mata ma uva ia lo foi nei whanau. Whaftai ai alo lo talo to fo ile nau. Malo e tau avele ngole atu nuu. Au fo ni tatu te manatu whapea. O sa mo wale ni tupe atina e, no. O kere lope se sia kung o sidonga mangu ia pe o sa mo me tau ele. Tele tupe tatu atu mlai maua. Ai ngau whalongo nung. Ta ilo te ua misi sa whaalongo ia na vatau. Te li whaalongo ai na vatau pātire na whainei. Po i eisi tupe whaanganga mō nei whanau o lo tau a vea li ngōle tunu. Me tau talonga. Ai talo sia le nei whainga mālola tu lai mai. Ia maua se tupe. Ma tau ma whai. Whai se suinga. Ina ia maua se tupere lei e tau iei nei whanau nei. I le tui o le tino, a o lai tau aveiling, a wai le whapea awe ave kālunga, whapea. O ofi se whea, e le mo ta ua le nu, e le mo ta ua le ainga, e ta ua Samoa. Te le la le ngarue ngā, ana i alo mata ma whanau o lai tau awe, lai whai. Ai tala no fo le sele ni tu wati o lantou lima. E whaatino hai. Te le fo te le fo le ngaluenga lai whaatino lantou e tau ave le ngola tunu. Pe ona ye ta longa. Ia tātou te mita ta longa te to fitu. Mai sa laka pi te to fitu sulima manusina. Te to fitu man Samoa mansina. Pe o awa I o le tātou titu. E o lo laka pi. Po le ale whaia ingal tātou manu Samoa I whea. Tati tau mawhaia mata ma tapu I le awal tātou wātunu. Tāru si eia le whainga mālo le utapena mai. Ia maua se leni. Mōna I ala muta mawhana o le tātou wātunu. Awanoa pēr tātou leina le minuto lo toi lunga le tātou whaasoa nei vāenga lauli. Tolu fitu tasilima vitolu, tolu fitu tasilima vitolu. Ia, mai ali tātou pokalame. Laso fina ngalo awal tātou wātunu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens, or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Mana tua e pālota malipoto. O lo suita vale manochku ma, mai le whae tua mangele ma o tāhuhu. O le sunga e manochku ma, na i se whea mai tangata e toa se funu male oro, mai le pasina mbule masina o mea o le tausinga nei. O stangata e toa le loto ma lofa I tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku ma, mai le whae tua mangele ma o tāhuhu I le pālota le local boards I au ki lani. O le nei whasala launga, o whatangai na mai le susunga I a manochku ma, tuatu si se funu valu Masters Place Favona. O le manu lula wa i tātou I New Zealand, o le maula vo le lua se lau tala I le sei le Digicel e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailunga ta I lua se lau tala e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yele sei I Australia te tasi ma o le ni whaapitoa e amanta I le aso whao o kuso ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia o le ni whaapitoa seki a Digicel. Toi fa wa tatu fa so de minuto lo toi tatu wo tatu leina talofa. Talofa, malore se pura fionga. Alon sai beno talaina. Toni ma ia fa so. Cha o le iso de show de menga ko. Le sira ko me fai wa le menga e como fai ko ngai ka maki. O sira ka maki wala o ala ko bio lo ko. Ye o sira maki. Ye
e o o le vai nga foi nga le no fai maku o la ko maku o le mea o le vanga ka mo ye ai fa kai pe nga maua ko ya o Carlo sia nga fa nga malo le aso mai ia fai se fa nga le mo ngai ka mai e nga ka foi le la ka ko wa ai foi le liki e por lo ngi le la ia le ka ko ai mo ka ma ngai yo le ia ai ki kilo fa ai me ka kupi ai ta oi ele ai se a ko pico sili o nga video ngai me ka kupi ko sa mo ke no le me nga e ka nga ia ka iro ia ka kire fa mo singo ale wingo la ka kala winga ai fa de ngai ka mai ia wara ngai mo kala ko ko ami so po ia la ka so po nga foi mai mo ka ia ka ko ai re ka wa nga fa ke kia o le winga la kala winga le wa ka nga ma ku ma ka ko e le iska ko me fa de winga la kala po le e le ke mi go yo ka po ia mo loi maka ia ko nga ka lo ngoi me ka lo ia fa ila ia va ila kalima ngi va ia oki man sa mo oki mane eu pe ki ia oki mane mo ia ore no para me apa ale ngala tala ngale te na una o ngolo ka lofa la ngo le ba ngo ka ka pi ia nga va te mi le e mo ia e ku ia lo pa la ka pi a o te mi o lo le ku pi wa anga uska mai ele kai ko me mo ke mi ka alo ya sa mo ai ka ku ka po ia mo le ma fa nga malo sa ka lo sia ia ia se fin ku pe manga ka mai ki wa tinga u paso vai nga ia le nga le le tuanges ia malo so va tai manu ia fo nei ia oli talofa malo so ia malo sai mai ia Georgina ia fa tai ia mo le avanoa ki kia le ai e vakuasinga fa aso fo e so swangi fo i le ka ko fa so nge wa uri le ia ke wa ia they but really fangali appreciate le ka alo ngai ka meki ai e sa o le ia to o maku le lava se lengi le lava ko kongi le kongi ngai ka meki I was so proud le I kanga ia ka meki langa ia fo le mako ka meki ki o lo alu e kongo le fanga tama langa langonga e fa ka va le ka meki ki ai o kokongi le kongi e makwa ile e siria ile le sawe pikiri so pe i do kong a le lo kong ulala ave ile le se au kong le kong ya ke wa ya e manga ya ai kula mai fa nga malo se makwa kick off uma me ngai kupu kong ole yung nakpi that's what happened in Samoa now wa kele ka meki anga va ai lo le leile fa nga ya lo mafanga ia se fa so pupu ule ke kia lo ke le lava mangwen ne yaso pena foi manuel ne yaso sei foi ia talofa ke kia malo sei fo mori ya se fo mori la ko fa se o ia sa no vai talofa ia tolong bayar tatu pokala me talofa tia malo no sai mai ia malo so ifua tia yo o la ufa soa e ese lo ufa fetai I na yo tatu tangata tamai lo e ave tatu au a o siona pona lava na wa pe o tele o tatu tamai le le o ta alo isi tu ona o le o se le ni lai mau mai e tau se la tu ainga ana fa pe na fo la tatu tunu ele o ese tamai nei matato au o se au silia tu foina na malosi mamata ngofie ai talo sia ile lo fole tu le fainga malo tu la I mai nei ia se leni e fa so mo tato tamane ia mai ta alu e to e fo I mai tama le e ave tato au io na manuia le tato au la fa so atu na te manuia la tiu te nei sai mani fo le ia se talofa talofa Paro se fo lo so ia se fo la blei ya fa ko sin ka mai fa so mana ia sa no mai ia mana ia sa no mai ya wa ia ne ka un ka ko playing ale mele o le kupea o le mele ko mi ka ko kamka ora ngol me ai o me sa wa mai vai kai ele fa pe se me fo ngi ia e mo ia la ile lo ko mu ile lo ko fa ia vele ngola mo mele ke lo ia wa ia wa ka ngo ka kan
la ka ke vai ya ko ka lo nga ma pa ngo ile la yo wa ko ya male nga le nga ya lo ku wa ko ye ma lo si ile ya ile si voi va yo ole ka ko pa ya nga ka ko nga va ai ko le ka ka nga va ai e ka wa ve nga le ngo la mo wa nga le se au pa ya nga le se au me lo ye ka alo la mo wa ko e ka kalangoa ka ika ia wala ngai le ka ke ro me ka un fai ke mi ho kalo ai ku langa ka ko ye mo ia e ngong le la ngwa ho ile ma ku alo fai ngai ka ya ai ka ngong wa ma ho ka ku ile va ku ngai ka mai ka le la vol ma lo si ya ai ke le ngai ka mai ngai le ni fila ma Australia le level super school family NTC len fainga ya ke ronga o ya le tang ai ka ko ila ko avia ka ko au ku na ho penga ya ila fa so ya wa le play ma ka ko no le o le kupe ma le a ku le lo por ka me ka un fai ya o se unha ka mai fa so ai tai pena fo mari ya se foi ya rei to fu tangata le tangata malona manatu to fu tangata malona langona e faali malau mata malau tilo ai lo fu ta to po la to no mela tupu na le fa ya onga lo tilo le winga la tala fu ile fa maita afa pena ila fa tainga la batula fa tainga afa pe o le la kapi wa le la kapi os fa tainga fu ile ai mana mo fa ya onga ya te o te alua tu ti ta alo man Samoa a o lai tele atu la tu pele mo ila u kalapu ai o fu Samoa a o la kalapu le o le ai e me tele la tu pe o le so sani lo ainga ai a vela lo taimi tel man Samoa ai ola tul man Samoa ai mela unima se lau tala le vaiaso foi lau tala le vaiatu a walu nei lau te talo le man Samoa mai le ia le coach sa wiki anga ai ale vai mele coach koi o le ia lo kapi ku sa po kere lo kapi ase fa tainga ai wala ku yo ele nga fakia la ku pera mai le man Samoa ia e me felo ainga o ila kalapu e tele le vai nga tu pe le fe so ni mo a mana mai la coach ya tau o fela sidi e avela ufa mo o lo atu nu pe avela ufa mo ile me so ni lo wainga o le atana le tau vali atu e fiu foi la si faia o nga tama fai mai i tama ia o lea i lunga le level tu langa tau ta longa i atu nu nei ai va ia tu tama tiele ele fitau malatu o le loto lai o ai langa wakala ngoa ka ko runga melo selengi wakala ngoa fu ta tu runga selengi ali pole ale na una wole matua fa mai avelanta mai le talo man Samoa e alo walis kemi ko momu ai sea la funga la va ia tu le matua ngali ku ia kingo lan kamba e mari selengi le fe kawi ku o le kalonga e le fa pera ku miri e fe ko ai ala vela o le ale lumanai e ise tupe ono whaangahanga mo lea ta mai titi mo ia mo lona o langa tua pe au na la vea mai tu tono se talonga wa ufa kungila le wakari alo ta alo man Samoa au kia ke ka alo i ringa ka le nga au ka le awala tunu alu dola i lo ta tari ta alo le awala tunu ua fia ta longa e melse leni le fitawi ala tu ko mo mulo ka ikal makua ai sea e lo fitawi o le ata le tau vari atu fo ilia ai po le a fo le nau si faia onga e nau mai tamata a alo o le ilunga le levo tu langa ta alonga ia tu nune e le mafai ai sea langa tilo fo ia tamata a alo lanto i le mea le fe so swani lanto ai o le temine ari wa mingo ia lunga se lengi le mea wa mingo ia lunga se lengi ai ia markai minga el komumu pe ava ia tu matua o le fitawi ai sea langa le se matua tu la fo iso na alo e lo te e faile me e tinga ina ai lo le e fitawi le tawi e te tawi le tangata ngalue
e te tau o ili tau ili tangata ngalue. Ia, e pe ana batu se tala amante le fel tatu whaasoa e toa le pūlau ma le anganga o le whaafitai. Ia alo mta mawhana o le tatu watunu, ai maisa o le pūlenga le tau mawhainga. Langa i le whainga o fie. Fia lava ta alo i ta mawhana o Samoa e tau avele ngō le antinu. Tau avele ngō Samoa i mea uma. E whaafitai e fo i a inga ma mātua le tu ua, i le tu inatu o la tu whanau, e o e ta alo. Ai ai alu te tonunga, ai ai whaarakai me ko mumu ai. Ai sea, la fu e tiro le mantua e pele i ante i alo na alu, e vatu e le fitauhi. E ave, e tau ave le ingo le atinu, i alanga o se lengi ia. Pe fai me whao kakou Samoa e whiri maini tamaiti Samoa e tau ave le o le atinu, e manga au mi ia le se lengi. Awa le whaapea a kupu mai le whaave lave, ia ala ka alo, lala mi mika lo maku Samoa, o se au kama ka alo le mangu Samoa. Ai aku pun mai fa mai e ala se ku saka se kama ai sa vale aku se lau kala vai le mo ngar kala nga e va ngar se lau kala fe kawi ele fe kawi ya na onai vai nga tatu titala no ma tatu fa so yai le nei fo ya so tatu titilo ya a o ye pele awal tatu watinu talo ya ma talo si e le lo fo le li tu la mai o fa nga ma lo fo ya ai manatuane na tuifo le awal tatu watinu ina i mawhai ona mua se fsuasani na ialo mata mawhana o Samoa pe ona ta mawhai le tatu au ia le tatu manu Samoa e le nga o le manu Samoa la ia ma le manu sina o le tatu taito fitu ia mata alonga malava o lo ia ialo mata mawhana o le tatu watinu pe ona iai se bali te balo wati lea ua to es futbol ono minute o na tale o le tulai lua tale tulai lua na fa mtali fo ile se tau tu ni va o le oli Ersa wada yani kida kau ersa wada yani kida kau koira keda na ngon ersa wada yani kida kau sangai di tuna mat ersa wala kiabi sangai di tuna mati to wada lesta lei wadu satau bi mai now satau bi mai now bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele amatanga o le nei foi aso o te fifia lava e whawhiloa i tatu atunuu e le tatu pol kalami masani le nei o le a reto le ola. O le kenese le mata upe 5 sefulu fa upe 2 sefulu o le tala fo ile winga ya Yosefa e whapel tala Yosefa. A o tou na whaitonga fiti e o tou ia leanga iau. A o le atua na finangalo o ia iu ile le lei ina iao o ina whaaola ina o le nuu e to tele. A le upu whapea e whao ngā e le tua mea leanga mō le lei. O le talia ngatāia i o tātou loto o se mea leanga pe a whai e tupu i tangata fui e a mio le lei, tangata mio tua. E whainga tāte leo na tātou tau mawhau po le ale mafu ango nei mea. Ina o tupu fo i le wai ason te nei i a le whaalawe lave le sa tangata wale ina isi tamata la vou fo ile se tangata i longa i Amerika tama fo leo Charlie Kirk le sa wha umatia mawhana il tangata ia ole inisio teimi tātou te manatu ia mawhesilingia fo ia nisi ia le puipuinga a le tua ia ilana whanau whatuatua ai maise lava tangata whapenei o se fesili le o se fesili fo le fesili o le fesili e whea ngai pēa matangata o le atua ia i le tele o taimi matala whaasolo le lalulangi i mea na tutupu i tangata la tau te whatuatua
ia malolofa i le atua peita e le mawhai lava o na tātou malamalama atotoa i le finangalo le atua pe akaku kau mawhai e fia malamalama i mea whapenei awa le mea moni lava e tūlanga lea po le tasi leo vaenga e iloa ai lo tātou tūlanga tangata ma le tūlanga atua o le atua o le mea whai le o kaku le mawhai o na tali ina fesili umalava awa akaku le mawhai na tali ina fesili umalava e whamanatu mai a te tātou o tātou wana o ni tangata e iai me ngata i kaku iloa tātou te le malamalama iai na o le atua soifua o ia o le atua na te silafia mea peitai e tasi le mea tātou te iloa e tusa ma le finangalo o le atua so se mea leanga lava e tupu i whanau o le atua e kau mawhai sa tani e whaleanga ai e uma ea e suia lava e le atua mo lona vi inga ia whateita inga o le tala fwile ia Iosefa mtua fo Iosefa o se mea leanga pe vai le amatanga o lona o langa loto leanga inga ave o no so whatau o Iosefa ai kupito ai mulmuli ange inga weva ai le o langa ma le plan ato anga whakanga le atua tupule mea o ina na o Iosefa i ai kupito ma fai e Iosefa ma lawe ai mo lona a inga ma le nuo Israel fatua amata ina o mai le onge fo ile no venga o se mea fo ile fo linga leanga e ma fai lava ona suia le tua e fai ma mea le lei e vi ia ile tua ma lawe ina i tangata fa pena fo ile ina o tupu le fa fita o nei o mai lava le taimi le nei va yaso e te va ai lungo Facebook e tumu i whamatalanga mata ai maise o la unga ia ma o onga ale tamata la vole nei o jali ia ina ua o iai le whaalavelawel nei sa tatu le iloa le nei au auna ia na o Amerika sa lau iloa i foi o ia o ana la unga mana o onga i tupulanga talavou o Amerika ia malona tau mawhai e te atu ia o onga se ia e tau mawhai le whasanga tau le tuspa ia o se au auna i longa le nei au auna e tatu te le masani ai ia mawhaalongo ia na launga ele i loa fo ele larolangi ai ina ua tupu whaalavelave ma tau tia le nei a te ia uewa ai nei lungo Facebook le keimine social media ia nga o jali ala kumu i launga tumu ia o onga ai ua ele ngata ina matua tilo ele larolangi ma whaalongo ile upo ele tu ele nei taimi ai ole mem ka ukia ole tele o isi kerisiano no whaalongo ila tau tidonga ua whai ila tau tala ia e oki te ngata tau tasi jali ai kele isi jali o tula i mai nei e totoa o la tau loto a tili e na mawale lo tutele o kerisiano i tutonu o Amerika e maise le larolangi e la unga ina ia le utu langa mama o le upo le tua ma le whaolatanga e winga ia Yesu so le upo foi la mo e le asu nei so se metinga e ia le benefit e whaonga e le tua e wina whanoa noa ia le tō lua stamba lea ma siona whanau ma le ainga ai ke le benefit o le malo le tua ua whaalau tele ma whaalau iloa ia ile mea sa whaia e le tangata e le angai le atali i o le tua na le tua mātou whawhitai so se mea le angai o mai ia te mātou o lau whanau le lalolangi le nei o mātou iloa e le mawhai o na tapeina i lalo le bala malamba o lau fio ia vi ia lau fio te talo fo i mo le nei a inga whanua noa le ti whanau ia pa ia tu ia iu a awa lofa wha mawhana whana le nei aso ana o Yesu amen.
siu fonga malia na lo foi special tama uli pane fa fonga ma yai wa fa mai to le tatu proclame le na le areto le ola mo tanto yo o se tasi o tau fa le nganga lu sifu mo le yola fa mal au foi mo tanto le nei taimi o le uli ya pola batanga le va yaso le o tanto yai on o le o se mai nisio tanto fa se silanga fa ni tu na tu lunga proclame ya ai tu o fallen for o nisi de o tanto fa se silanga lu tonu mai mo tanto ole a faia se faalinga o la Eia Pasifika matatau pea po ole malu ina i te puke o Tara Community Center i le aso tona ia se 5 Novemba i le se tasi i le afiafi e mawhai o na whaiso la e pa Samoa e faaliai ia lau pea po lau malu mo nisi whapitalanga whafsota iane ia Sabrina Fale i le olua tasi Ivona tolu o tasi, olu o tasi, Ivona tolu o tasi. Awan ingalo tatu tusi leo le wafilifili malsonga, o lo mawapel tatu tusi tatu ofisa. Le fitis ful talata o tatu tusi, mawari telo falpenga Samoa sifo, tua pena hui falpenga tuila manua. Onisio tatu talatu o Samoa, wala ngā upu, ia mtafa yo ya matai, ili whaingo whaalave pe o whaiponga mamaliu. Tele fo yo singa ainga of sida fa inga paulo si fa lolo fa langingo e kalesia mo tele ngano fa lolonga te bawo tono tatu tusine e lua pe ona yai awala ni ngali at oi na le tatu official level radio Samoa ile tolu wono Hopewell Avenue in Manukau e mo wa tatu tusi pe vala multifoni o le lua tasi lima iva tolu lua tasi lima iva tolu Leisi tatu whasisilanga nei, o le tatu lunch lea a le whanau lunch, e fuli la, woma ainga umalawa i au kilani, e whamau whale leila aso le nei, i apo aso nei whapitoa o le tatu pokalame por whamoe lea o le whanau community lunch, maua fuaile mea ai, tau mawha vevela, o le ti vevela, o whala aina, o lava second hand, ia moenga ma le tele o isi mea o ngā mo lo mauta aua foi maua foi ia le face painting a le whanau i le aila se tupe ia waiwaira le manga ia avi makamaiki i le ima se tupe whaaluai ia mo nei tā penanga o le aso nusu manitasi o se tema o le aso se fulma lua o kitopa o le aso lua o Novemba ma le aso lua se fulma le tolu o Novemba mai le afa le fulma le lua le uli se o atu le afa le lua i le uli no whanga whai ai o East Dale Reserve i nai Avondale i le kapaka ia wawaila le mana i o nai vaenga i a mon tātou watunu mai se lava i lato lea umau i le pitonu o lea i le tu sifo au kilani ia nei pauna nei whasisilanga le tonu mai lunga tātou tautua ma le tātou poklame i le nei fo ia uli mon manatu o lo solonga le leima manuia whai walo filima le tātou watunu teimela wati lea ua vai atu toi tolu minuta na tālo le tula e lua ia manatu tau lunga tuai ma se tautua te tia ia mo le nei fo iaso ma le tātou poklame amanta mo le amtanga nei fo iaso lea tātou toi whelo iaso atai au taimi masana le tale tula e sefolu kalame whanga solo fo i tātou se pa ile tula e lua le aso atai au lo fangia le tua te e tole to se fo ma se matu wala ona tu e mawale le isi tātou mafutanga i le aso atai au ta pena mai le to fai a funga mua se umanu Francis Yane a wale fa wa wino tātou pokalame se pa i staimi o le afia na nei ia mai a te tia o auna le leima pokalame le fifia mai so i fua ma ia manuia Topo de l'esta leiva, topo de l'esta leiva, you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe and I left it behind. If you're gonna keep me fresh, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one.
inga le nei telefon mo ni tai au mai a te ro New Zealand ia wa foi lo no fota poi mai e foi mai o tu le e New Zealand ia lo foi na tu le tele se lango lango nga lo nga fa leo i de Pacifica au ia le pare mi o New Zealand fontanga le fono ta le Pacifica o suia le Solomon le vasoneng o Christopher Luxon mai sta Euro le Pacifica sa fa alu le sona na fi munda e tu samari tu la ya wai ilva le mai honiara sa fa alu ile aso sa lo to ena te no mata opo e no le mani suyo ni officer ma au tu sta lai awa yai ai ese mai ai phone tanga au tu ai o phone tanga Luxon ma pare mi o fitis in veni rampuka sa taula ia lea ile ngaru e fa tasi tu la phone ma fa tonunga o le sao or fa ngai no le pauta fa sai no le methamphetamine ma le fela o ia fa sol tu la phone tanga ola o se mesa fa ia Luxon o lo to wivi pe mali tu langi mai eta wai ini nai masino tonai sa failo ai le por kalame mo ngalo nga fa le Pacific the Pacific Policing Initiative o lo yai ma o lo yai fo ilo tau o lo fteia I New Zealand ili tango fia le fo ala fa sai no le meth ia por ai sa pe nei lo ai fo o le mele e au lavo na pui o tatu tua o il Pacifica o le por kalame o ngalo nga fa le Pacifico i Australia le Pacific Policing Initiative e fo e fa vaina no fonga moa o onga ma fa ngalo nga I vaenga o leo le Pacifica ato I taimi oni fevesia inga fa lave fa le natura ia e poni fa lave ma tau tia tupu mai o se fa tinonga sa fa ia le taimi o fono tanga ta iuro malo le tau plenga I sa mori tu sanga uma vai fa dia Luxon o kulupu e fa mau poina sori ngā tula fono e fa mau tu I Amerika ma kulupu e fela ua ia fo ala fa sain e Mexico wanga I mai le Pacifica ma ua mo mi ai motu le tulangi ona ngā lua fa tasi ma fa sanga tau iai ma ua fia ai au inatu leo New Zealand so sorry I motu le Pacifica e fa ngai le Port Kalame le Pacific Policing Initiative ua fa mauni ai fo election I le tani malo New Zealand I le fono tanga le Pacifica I le loa fema le lufu fitu ia palau tari malo I le fono tanga le teusan phone o le isi o le whanau lai te Tom Phillips sa wha au penga ina I se whana I le teimi sanga ia tuai leo I le lato no whanga sa tola wapi ai e pio nei iai le marama anga le le tio New Zealand o Phillips sa whano le oa ino whana ina leo I le vavea o le songa fua ino o mai ona ia whana ina le isi leo I le ulu leo lo tau fia pēd whane mai manu onga o se tasi o le whanau o Phillips sa la iai whatasi malon te mai le teimi o le whanau sa soani leo ma yala pita ia leo o lo o yangi whana le no whanga o api ai sini ya marisfulu ai tula mo muliana ile afia filava le songa fua ma o isto ma ki to lua ile no whanga api tusa ma le lua kilometer le mamao ma le vaenga tonu sa whanai sa whaadia ai leo ese numero ni whana sa mawai ma ile wila pa ufa po le court bike e whao ngai whaatoanga sa whao ngai Phillips ma lana whanau ile teimi sa whanai nai ma se vaenga o nisi whana sa mawai ile lato no whanga api o le ta maloa sa so sola ma le lafi ma lana whanau la te totolu ile vau matua ma le maunga ile tu malo wai kato ile umiala tele whato sanga ono se mata au whaare tu la fono ile la vamalon tolua le tangata avi ile vava aingo tamaiti o le temire waiva se folo ma se folo tau sanga le matu tuo nei tamaiti lea o iei nei I lalo le tau singa ane malo o le leanga o le ea e mana waine te tonu o fale ua whaavasera ina e whaarua le tusa ma le tasi le piliona tala le tau sanga I tupe whaalu I tau singo soi fua malaloina I New Zealand ma whaai ti tele tūlanga le leo le manuia e o iai e pe ona whaari ai e stangata whaapito e soi fua malaloina wa tapa ai le uso e whaapito I le whaale leo le ea te tonu o whale ma no whanga whainga luenga e pe ona lamati ai se tūlanga matautia e au noa ma le vaaia e lamati ai le ola maloloina te tonu no whanga o matanga luenga umane malo e pe o whale mai a onga whale whainga luenga ma whale o ainga sa wha matuina le no whanga o so te inga le soi fua maroloina ale malo istusinga I le mata upu I le vaesa nei o le tamatai so atu stala o le tusinga ma le professor o lango Julie Bennett o I whalia o le tonu o whale ma no whanga ma le lei o le ea ai e masa ni lava o na le ai se tilo ai ma ia tā wai e tātou tele tau mawhaina ni vai ele lea mani me ai ele saunga le mu a e sea ona tātou mana tunatu ile ea o lo tātou mana vaina a wai tusa ma le 20% o tātou o langa e whamautu ure tonu o whale o le melea
O le leo le eolo ia e tawa tele ilo tato wala maloloina ma le ola manuia. Whaali e Bennett o le saofia i le ea mamae te tau lava o le tato tausia o se aia le tau o le tangata. Pei lava o le saonga le mua o le tau mwhaina o le sua vai. Ai o le pei o tau mafa ma le sua vai e whaatu la whanoina. Ai o le lei ma le mamao le ea te tono whale. I le o yeisi tūlanga whaat malo siaina ma whaatu la whanoina. O le melea, wa mana vai nai e le whaitau miliona ma miliona tangata New Zealand lea ea e whilongia i virase, siama, pefu, lenga, ma vai la au ona e o pea i le ea, e bena whaalia i e Bennett. O le whaipure mo mua le pātia le Labour Stuart Nash, ua wha maa vai mai lana ngā ruenga i le ofisa e whiwhi ai tangata whai ngā ruenga, a le Robert Walters, ina ua mai o na whaia i aisana i loi longa lo ia a le company. O lea i loi longa ina ua whaato ese i a Nash. I sana whaamatalanga le mawhau e anga i tamaitai, sa whaali lungo se whaavai o taltanoanga po le platform, i lea solua e whapea o le tamaitai, o se tangata i Elena Pussy, ma susu e lua, tulo lava. Sa whaamaoni e se suiso upo le Robert Walters, o lea toi loi longa sa whaia ina oi loa le kampania lana whaamatalanga le mawhau sa whaia, i lona tūlanga lo iai. Sa tamwhai atu le lei toni usila i a Nash, e tala noina lea toi roi longa lo ia sa muse whata tanoa. A sa ia longa le lei toni usila e matua ai fia e whai ngā luenga mora company. A ino ofisilingia pe walu ese mara company a sa tali, ufa mawai. O le solulu sa tusia e Nash i san whatu e senga i lunga o penga o le Lincoln, i lona whalia. Sa ia whai ese whaamatalanga le mawhau to e le whaaloalo. Ino ofisilingia oia e whaamanino ia, le upu tamaitai. Nash sa whaia san tau talanga konferenisi mo mua partia le New Zealand First. I le whae ngona vaso. Ma e na te leo te ena lona whaato sina mo le parti i le si whae ngā paota. I le usiringia le te ilo le New Zealand First va wasa maana e Winston Peters. E winga e a Nash a sa tadi le so na iloa. Ua whae ma vai malana ngā wenga. E talonga le winga le Blues ma le All Blacks yu e goiane, wa kolopu ma le au ato e lusu tolu ma le talong whaitau lilo na lua ma le Springboks, Afrika saute, i le stonai, mostei mua mua o le tau sanga nei. Ai o le winga le Chiefs ma le sui mua mua le ula kapifa a vau malo te tau fito le All Black Sevens, Leroy Cutter. O le ata au ila na lua i talonga whaitau lia ma le All Blacks, i le wingianga vale. O lo nei ngoa wao fia i suinga lima o whaia onga Scott Robertson, ma i le ausa manu malo i a Afrika i saute lusul faso fitu i whae unga vaso i malai Eden Park i au Kilani. E toru e sui ingo o whaia Robertson, i le nei tua Will Jordan, o le a whaase i le wingi tau matau Damien McKenzie, o le a taalo ilan taalonga e mua mota mo e fulpeti li tau sanga nei, a e auna mana tua e li a fitu tasi minute. Sa ta alo e furpeti au Kilani le astonai, ina ua toe whaia se fisuia inga o tulanga, ina ua wha amanu alia e moni na rawa, le sa aru fafo. Ia Mackenzie o whirwhiri ar furpeti alo na winga, Ruben Love, o le a kava mo tulanga o me tolu leini tua, mai ni no fōre wha leo Noah Hotham, o whirwhiri ar moran talong whai teuria mo mua ama ta alo i le ofu numera iwa i tua Skalamu, Finley Christie, o tolopuri no fōre wha leo. Pei lawan sa iale manatu sa misoni tau kei hao, o le ata alo le tulanga huka i a Cody Taylor lo madua, i ona au tafa i tulanga po o Tara Lomax ma Ethan D. Groot. O loka ma tulanga Lucio lo tu maulava, ari sa vea o funu merfito o sui kapteni foi, wale si titi tuar Skalamu ma Simon Parker, i le Lucy fo i timau loka i a Scott Barron. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo,